zato, ker se fucking lahko. Jesus Christ, poser. Lirični umor, sem ti disa nisi pisu. Lirični zamor, ker sem slišal, da boš disu. Psihični premor, ker sem nehal ga poslušat. Sam pač ti si nor, ker si probal mene pluvat. Robat sem ti pustil, pa si šanso vzej za pravo. Bogi tis, kaj na tvojem usko stavu. Dobo dis, zdaj se tipe kar popravil. Dobo fiks, iz krvi ne bo zaplavil. Hotel si boj, zdaj začel sem jaz vojno. Upam vse to pomeni dozo trojno. Ti si tok reper, k Arking je dvojno. Arking je reper, fakt to je bolno. Ti bi mene učil repat, aha. Smešen mene tu zakrepant, aha. Reščem sve, da probi sedat, aha. Zdaj uničil bom jaz tebe, tvoj gang zdaj vsak za sebe. Jaz vas disam, men se jebe, se ne grizam v samede. Ne se skrimi, ko me žene, da razbijam vas iz ene. Počem enkrat tebe zjebe, počem drugi se razjebe. Pa sam počem še tretji, čak poča že mene mede. Če se greva tako, ne bova šla naprej. Ne rabiš it v čuzo, boš šel v krsto prej. Če zdaj dvomaš mame, imam zate še cel dis. Napisal sem ga zate, tvoj gang sem šel bit. Ne igram se več igr, zdaj odkril sem svoj flow. Izpraznil sem puško, zdaj jo spet bom nabol. Pokazal sem vam, kako se dela v sobov. Retard, ki posluš, pa mrš nazaj domov. Dost mam v streh, na živc ste mi izstopil. Nočem biti nesramen, sem se mi nismo zastopil. Rekel sem marš, pa ste še vedno pred mano. Rečem marš še enkrat, pa vam vse bo dost znano. Gremo zdaj še enkrat, mar hitrej in hitrej. Ja, ker glej, dober glej. Ja, ker glej, dober glej. Gremo zdaj še mal hitrej. Ti si vitez, on je krasen, kaj je krapa vitez, ka brez grada ste vstal, ka vam rušam stene, pičke lene. Hotel disat ebo mene, zdaj jaz disam v skatene. Dost bo tega, dost bo belga, miza, breka, kinga, lega, repa, fejka. Slovenski NF, on hotel je postat. Mogo ma boš disat boš, ja brat. Flow treba bo ujet, ne srat. Če pišeš poezijo, pa le spišem novo vero. Tale moj navdis je zate zlato fucking pismo. In če misliš, da smo isti, to imaš mi res nismo. Če vas kje še mede, tukaj imam še samo bistvo. Ena, shoutout za Bena, ka mi reakcije vedno pedena. Dva, Arkingo stan doma, da ne bo strela padla z neba. Tri, noben mi ni izjema, ne zgovari mojega imena. Če pozabil si ime, ne pozab ga več, a ne. Zate na redu sem dista še zaden. Folk je hotel videti spopad, sem zdaj ni važen. Moram ti reč, da v redu si tip. Poboljšal si sebe, poboljšal si grip. Dam ti na svet in to je moj zaden. Lot se od folka, kar res je dost gaden. Negative ne rabaš, to ti je to. Jaz sem drž kršker in to je pač to. Lirični umor, sem ti disa nisi pisu. Lirični zamor, ker sem slišal, da boš disu. Psihični premor, ker sem nehal ga poslušat. Sam pač ti si nor, ker si probal mene pluvat. Robat sem ti pustil, pa si šanso vzej za pravo. Bogi tis, kaj na tvojem usko stavu. Dobo dis, zdaj se tipe kar popravil. Dobo fiks, iz krvi ne bo zaplavil. Jo, folk, pozdravljeni vsi, kako smo kaj danes, živijo, kako ste preživeli to čudovito nedeljo, kdo se že veseli, dan 2 finala, ko so vse točke krat 2, živijo Tristan, živijo Teze, živijo Anfej, živijo Niksik, živijo Karatimi, živijo Zupi, živijo Kotnik, živijo Andrej Kavčič, živijo KCG, živijo Not-Taj, živijo Yogurt Place, živijo Tajka Pro, živijo Urh Arko, živijo Enerix, živijo Twitch Tomato, živijo Spajki, živijo Kocfanstik, Nuška, skoro slabo ritme, boli, ker sem cel dan na kavču. Ja, zakaj si cel dan na kavču? What do you mean? Živijo Pik Lucy, živijo Filip, živijo Dejan, živijo Balasa, živijo Trikson, živijo Mark, živijo Oskar, živijo Inkor, živijo Sevinča, živijo Gašpar, živijo Klamen, živijo Neko, živijo Svarik, živijo Anžek, živijo Matik, živijo Timotej, živijo Jaka Dolar, živijo Timotej drugi, živijo Patrik, živijo Hamson, živijo Mičo, živijo Klamen, živijo Braha, živijo Vid, živijo Anžek. Evo, pozdravljeni vsi, kako ste kaj danes čet, kako ste kaj? Pozdravljeni. Danes pač valjda gledamo dan 2. Danes se gleda dan 2, sam da tukaj pržgem njihov Twitch stream, sekundica. Tole pa Fortnite tracker. Chat, za une, ki še nisem slišal, ampak včeraj nismo mogli do konca poslušati, od Grala nov komad, ki mi je pokazal, ko bo prišel ven. Res je God komad, ja. Pa da pol me spomnite, da po drugi tedni, takrat, ko bo veliko ljudi gledal, da pokažemo musko, da šerimo njegov Instagram, da ga malage njegove objave, da ga followate in tako naprej, okej? Ja? Neki drobi so, vse drobi so skozi, kje je kravata, ni kravate, chat, ni kravate. Čeprav, ja, ne vem. Okej, Nuško, razumljivo. A res hočete kravato, chat? A res hočete kravato? Takrat se moje ime reče Tayz. Tayz? Kako se pa to Tayz izgovori? Dobro, bom si probal zapomniti, da si Tayz. A prižgeš luči na steni? Vse so lučke gor prižgane.
Ajde, gledajte, vidite, novo marca tukaj. Na tej marci, upam, da naslednji teden. En dan se bom vzel frej, pa bom gor dal računalnik, pa vse zrihtal, okej? Ok, če že bil FNCS, ko bi se začel streamati, valjda da ne. Oj, tole. Tako, pa tako. Pa gremo najprej pogledat, bom dal kravato, okej? Se mislim, da imam tle dol, če se ne motam. Zakaj solo catchkam še live? Okej. Dan 1, evo. Sprav po prvem dnevu, da vam malo pokažem, prvi kvizi, Anas Tomas, 200 točk. Drugi, Kefi, Peker, mladi. Ok, jaz sem zasral, jaz sem napisal na Instagram, da so drugi TaySon pa te, tako sem večkrat zasral. Drugi, Kefi, Peker, pa mladi. Tretji, Hen, TaySon, čavik 183, se pravi, TaySon je v zadnji 17 pik. Ampak danes so vse točke krat 2. Ja, se pravi, če zmagaš, dobiš 60 točk za placement, pa vsak kill je vreden 4 točke. Tako da, danes lahko tudi te, ki so tukaj v spodi, pridajo na vrh, če dobro igrajo, ja? Pol Sedikami Tik so 4, Savvy Dumplify Mets so 5, Vadili Janis Nova 6, Flowis Hellfire Scrum 7, pa koga imamo še kaj tazga, ki bi jo zanimali, Andreta Benji Fishy Mr. Sage 11, Andy Lex Forzers Vizi 15, Verox Astro Michael 17, Krijači Stormy Tooth 18, Pink Nips Trurex 19, Mali Bukaj 20, pa še Jimketa, ki mu žal ni šlo dobro včeraj, so 30 s 45 točkami, ampak lej, če eno zmagajo, pa imajo dosti killov, lej, tukaj so bili, tukaj so bili recimo 8 killov, pač tako morajo, če eno popajo danes, če dobiš danes, win z 10 killi je to 100 točk, to je insane, ja? Kje si Valček, živo? Kjer skin boš kupil za 2000 V-bucksov? Ne, za 2000 lajkov kupam ta nov skin, chat. Nov skin je res sick. Če hočete, vam ga grem lahko hitro igro pokazati. A hočete? Če manjka še enega sponzorja. Sodelujem s parimi podjetji, ampak tako prav, da mi jo pogodbo mesečno nimam zaenkrat nič. Upam pa, da dobim 2 v bližnji prihodnosti. Upam. Bom pa videl. Okay, grem pokazati, okay? Da vam pokažem, kjer 2 skina sta noter, pa sta res full dobra. Sicer lahko sam skupaj jih kupite, ampak dejansko so pocen, glede na to, da 2 dobiš. A je bil dober video, da si zamudil? Ma, po 2 letih sem po mojem šel na svoj Facebook malo pogledat in mi je pokazal video, ki sem ga objavil izpred ne vem kdaj, ki sem naredil montažo, ki zabijam. In sem sam tisto pač še enkrat gledal, malo sem spominjal zbujal in sem čisto pozabil na cajt. Opraš Blaža, če boš dobil sponzorje. Ker kralj. Pač gito kotno luč na steni, plis, to belo, ko je sik. Kotno luč na steni. Kva? Kjero kotno luč na steni naj pržgem? Ne vem, kva misliš? Skopran, ta vsi. Let's go. Suka, pač, kdaj je tako, da ne sodelujem več s kakšnimi podjetji, da s kakšnimi podjetji, pač tako, vedno drugače sodelujem s tistim, kar zagovarjam pa to in pač, to je vse, kar bom rekel. Še Scorp ne ve, kjer je luči, pač ne vem, kjer je bele luči. On misle uno izolacijo. Kva? Jaz sem čist zmeden, živo Mihac. Živo Ana. Ono peno. Da pržgem. Čakaj malo, o moj bog. Ne, jaz ne treniram, Jan, sam en trik sem naredil, pa je vse bolel. A ta FNCS se šteje za naslednjo sezono? Ne. Jaz sem čist zmeden. A to, pa sej to ni luč. To ni luč, to se ne pržge. To ni luč. To je sam penca. To je zvočna pena, to nima nobenih luči, lej. To je sam zvočna pena. Daš tazga. Ampak ja, tukaj bo prišel računalnik. Ja, tukaj bo prišel še en logo, da se ga bo na streamu videl, mislim, da bo zelo dobro izgledal. Ja. Še nekaj sem kupil Nebula, uno ne vem, bo preveč ali ne, to bomo videli. Zna biti preveč. Sploh, ko so še te slike tam, ampak bomo videli. Ampak ja. Pa ne to, ja kva pa? Jan, enkrat sem šel in me 2 tedna so me še kolki boleli in sem rekel, ok, ne moram trenirati več.
Hvala, koliko se ti vidi, da si tako dobre volje. Hvala ti, suka, hvala. Ja, ej, zadnje dni se ful boljš počutam. Da bi se vsaj skost tako počutil. Ne vem, kva je z mano, ampak ja. Trolan te, a nisi del. Ja. Ti bo pa dober izolira zvok. Ej, ja, pomaga, če bi vse te fence, ki jih imam tle v sobi, imam jih 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne, čak, kva? 6, 8, 10, tam to je 12, pa še 6, ja, imam jih 18, ja, brez tega bi dosti bolj odmeval, se dejansko pozna. Oj, za 2000 lajkov chat, ja, bom kupil ta skin, ajde, za 20 lajkov, mora biti en challenge, laj. Koga smo Naruto da kupali, oziroma Kakashija. Tale skin je prišel v item shop, oba skupaj dobiš reaktivje, višji, ki si na mapi bolj belji, ali pa jih kontra, nisem zihar, ampak lahko si tudi zbereš, imaš sam belga, recimo dost sick skin. Drugače imaš pa tudi glider, pa pickaxe skupaj, se pravi, v bistvu backblink, ki je pol tudi glider takle, in pa tudi pickaxe. Tako dost nice set, tako za 1800 dobiš oba skina, tako dost nice. Ne za full hudi skini teli. Ko ne bo zavrlo, kako skoro prezavajte, vprašam, hvala. Post doktor Žijo, Surkuri, kako si? Tako da ja. Stisem te lojk, da skoro spet zaprav denar, veš. Veš, Žanečko, koliko da bo kako ročeri, je lahko drugače se Žanečko, kako želi. Ode tam naprej, če želi. Juško, ne vem, razmišljam. Ja, Žiksa, kako si? Tako, meni pa kolegu sem kupil eni mod, ki se smeji, da sem lahko toxic s tvojo kodo. A slučajno Donkey Lab si kupil kotnik. Žijo vid. Kaj da pickaxe? Pa se je dost nice pickaxe, ne, glider je boljši, no, ampak pasja voda, kotnik, ti si pasja voda. A danes boš tudi to hitro govoril. Ej, ful mi ga sede, če hitro govorim. Ne vem zakaj, ampak tako, čisto odvisen je, kaj govorim, pa o čem govorim, ko hitro govorim. Tako. Čisto odvisen. Tako da ja. Kdaj se začne? Hmaj se bo začel, zdaj še govorijo drope, kdo kam dropal, v glavnem. Včeraj je bil dan 1. Danes bomo videli veliko več točk, se pravi, če je kvizi na 200 točkah, pa če kvizi isto odigra, danes, kot je včeraj, bo kvizi na koncu na 600 točkah, ja? Ker je vse krat 2. Danes so vse točke krat 2, tako da se lahko ful stvari spremeni, jaz res upam, da lahko TaySon zmaga, ker to bi bilo res insane. Tele imajo ful velike elimination, pač te so bili včeraj drugi 17 kili, pa enkrat četrti z 12, to je insane. 17 kill v takem lobiju. A ne bi ti reč odprl drope? Ej, Mate res. Ja, sam čaki, ne vem, kaj se moram narediti, bom to palko moram povezati. Jo, še da rekiš, skoraj lahko napiš prihodnost, kdo bo zmagal danes. Danes bo zmagal TaySon, čat. Jaz sem občutek, da bo TaySon zmagal za FNCS, to bi bila res lepa, pač za trio FNCS. To bi bila res lepa. Jaz mislim, da TaySon prvi, jaz mislim, da, tako da, čaki. Pač teli ful presenečajo, ne, teli. Te ful presenečajo, pa dobro igrajo. Pa mesto, pač, če imaš en tak insane game, pridejo ful naprej, ko vsak ili 4 točke. Se pravi, jaz predvidam, TaySon prvi, teli drugi, Tomas, Kvizi, Anas, tretji, pol bi dal, četrte bi pustil Kamija, Janis bi dal 5. mesto, Sejvid 6. Pa kogar bo. Ko nekak, jaz predvidam top 5, evo. Na kaj ti govoriš, Tihana? Ko boš imel 100 evrov, samo moraš imeti 69 teh zvočnih penic. Veš, kako je to 69 model? Za 100 evrov sabo pinč naredi face reveal, chat. Ne, drugače, chat, za 40 evrov sabo lahko kakšno tordo svečamo, to sem tudi omenil že nekaj časa nazaj. Zdaj si sicer malo počasneje, ampak ja, lahko bi, ker jaz ful ne znam patch ali pa nič, tako da bi znal biti zelo smešen. Wow, no Xi, zakvaj ne? A lahko pridem ti skoraj da komentiram, kako ti ne gre? Wow, Ana, lahko prideš drugače, če želiš. Ja, on gre tebi na živce. Bravo, kotnik. Imam jaz še dosti časa, preden boš ti na 100 evrov. Pinči, čez 5 let. Mój me, Ana Tihbot. Ti me naušu kazvala, what do you mean? Pozdravljena. Je okej. Ja, okej. A ti meni odgovoril, Vavče, kva ne ti odgovorim? Skoro zapridem za 10 minut, sam da naredim sufleje. Okej, sorry ti, kuhar. Moja maja je slaščičarka in dela na Trojanah. Ne mi naredi eno sick torto, prosim. A že imaš six-packe? Nope, zdaj en mesec nisem nič delal. Ele, ki komentirajo, imajo verjetno veliko denarja zaslužijo. Kaj te, ki komentirajo tle, da veliko denarja... Ej, pojem koliko je nekih epic plača, ampak predvidevam, da je to njihova služba dejansko, pač tako ne rabijo delati karkoli drugega, občutek, doktor tle komentirajo.
tako imam občutek. Kje smo Rinko? Member only chat bo tako, ko se igre začne chat. Kdo je zmagal? Noben še ni zmagal, danes je dan 2, ampak po včerajšnjem dnevu so zaenkrat prvi kvizi, drugi uni čudni, tretji TaySon. TaySon je v zadnji 17 pik, ja. Ampak tako, 17 pik, to je... Kdo so to ti, ki so drugi? Ne vem, pač to so po majeni dost novi. Pač te landajo na sredino, kaj je piramida. Dej, kotnik. Ti imaš srežel, kaj si lahko doma jaz občutek, kot da bi bil včeraj ponedeljek. Tako imaš občutek, da bi bil včeraj ponedeljek, what do you mean? Fitness je hodil, ste hožil, drugače v bodyfita. Skoro za 500 lajkov pokaže six packs. Ja, seveda, če bo kaj radi zapravil, ne vem. Danes, če bom se počutil, da GTA San Andreas bom šel po finalu San Andreas eno urco, ok, da pa lahko naredim še en video. Jaz dobim klub, ki si dres z mojim imenom za treninge. Nice. Daj se eno igro pa dobijo te pike, ja pač dejansko 3 kili, oziroma 4 kili pa so že zravno, ne? 4 kili razlike zdaj enkrat sam. Prosim, odgovoriš na Instagramu. Ja, chat, Instagram sem zadnje priznam, ful bil len, pa nisem neki ful odgovarjal. Sam odgovarjal mes, ampak ne vsem, no. Tako random. Kje si Cyber, jo, ej, Cyber, jaz sem mora drugače vprašal in za 100 kosov bi te prišlo, ali pa bi imel kakorkoli, 2,400 za 100 kosov. Dal se bo pust dol na 24 evrov iz 40 na podlago. Pa s tem, da je že print gor pa vse. Ampak ja, to je kar zalogaj. To je finale, seveda. Tiska danes zmaga, ima FNCS pikes verjetno. Upam, da za skos. Ajde, zdaj se bo game začel chat, tako da dajte vsi golo v chat, preden da member only chat, ajde vsi good luck v chat. Za TaySona, da danes tole zmaga, ajde gremo. Vsi golo, ajde gremo. Member only chat, bravo. Save, evo. Bo. Tisti, ko mišljate, TaySon mora off-spawn, imate zihar na robe. Ker itak niso kontestani. Ajde. Cyber, mislim, sample bi lahko pač naročil tako, ampak ba je proji naročal od njih. Tako da so kar, pa dela tako da so kar dobri. Folks, thank you so much for inviting us into Yo, Red Devil, pozdravljen. Živijo around the world. It is the premier region Brawl Stars, kdo si pa spremenil ime v Brawl Stars? Let's see who gets that hot start. Ne verjel. Yo, Vosi. Lahko Cyber, ja, lahko. Yo, Čuro. Aj, nač, evo, da vidimo spet zanimiv off-spawn fight med slavnimi Benjijem, Pišijem in pa Mali Buko, da vidimo, kdo bo zmagal. Živo, Čuro. Evo, Endrita ima že nov skin, God skin. Ta je res dober skin, chat. Za 2 ure lajka gubam, ajde, stisnite like. Treba zavravo, kako ScorpLZ, ajde šel, ko bote to kupili. Pa zdaj, ko bo nov chapter 3, bo titek pač nazaj Fortnite vsi, pač logično. Ne bo zavravo, kako da. Ok, Endrita, God help Endrite. Mali Buka dead. Benji tako 0 PH-ja. HP-ja drugač. Evo, oni že bažijo, en že baži od njih, en že baži. Čaj, so že 2 dubal. Sta še men stač. Aha, Savage je dubal enega, aha, okej. Ja, ta že baži. Nice, ajmo Benji! Danes je najbolj pomemben chat, da Benji dobro igra v spawn. Zato, ker je vse točke krat 2. Evo, 8 točk so že dubal. Insane. Imagine, da Benji danes zmaga vseh 6 off-spawn fightov. Brawl Stars, sam tier 3 dodajam, tako, ker želijo. Še zvedno, pozabil sem spet gledat na community post, moram pogledati. Vedno pozabim. TaySon je tretji zaenkrat, 17 točk pred prvim, ki je Anas. Da se tudi kontestajo. Rip. Ja, tukaj smo se pa jaz bril na to, pa krađe pa ta turet. Kada je šel proti nam, so nas vedno ubili, a kad je šel brnil gor, je vedno umrl na tem turetu. Kjer hoče zdaj tle solo trio, se ne more nač.
This is not looking too Čeprav good. ima moder pump, DKS and company are so used Mám to modar defending the pump. Southeast stronghold. This is a change from KS1 Light and Me- Crew. me pa preživi, coming in pa to jim just kaj naredi take sam the dvovom. fight. They change their drop spot. Yes, every time we always see in the finals here. Ne, to ima, to it's bom like kar tako. nomadic trios. Pač They're just v trying to kolu sem search vas for a nekaj home, and poznamo sometimes v they get bistvu. ousted quickly. So right now, curving through, they have to Pa go danes back ni to the drawing preveč, board če to find preveč je another že home. annoying. Vavelček še pride, to vem. Big unfortunate part too is that they don't have zone, so it's not like, you know, Curve can just wait around here for too long and try to get those cards back. They're gonna have to move a pretty long way away. Gray's elimination Oj, finally TaySon. coming in as well. So what will this TaySon ga do verjetno to the chilla rest of the v trios? You Kregiju. gotta think about Upam, the da Aqua trio bo that imel I've been dober waiting for the day two. We have a replay. srč Let's spet take a danes. look here, and Pač this včeraj is so zelo the dobri. Včeraj, aggression we've čau, already včeraj mislim, da so seen vse here igre in bili top day 10, two, kar je game zelo dobro seven. A lot of konstantno. barrel stuffs, a lot about getting in people's faces to get the job done. They're talking Ej, about getting the Berlinjo, job done pač to grabi ga kaj absolutely noč, če imaš vse na excellent hide, grade. kakor je tle v That's replayu. on your screen. Thomas HD, Za kar, ja. Christian Nas. Vaček je They're 16. first place team, and they O, only Casey get Snipes, better pozdravljen. when there's 2 days of competition. The thing is, though, this is the most different POV we've kind of seen from this team over time. Usually they're behind people, right, Sancho? When you're Da, running evo, a race, Thomas, and you see someone kar in front epic, of you, on ima, you ta get Thomas motivated, HD you ima wanna run vedno faster. But epic this is the first shotgun, time they're in the vedno, lead. presežem. They have to hold on to it to a day two. It's O, very itak tle še difficult dobi race. tale... Exactly, and that's what Thomas God, HD Dara. said. It's a To je tako difference najboljši between jara, trying to res. catch up to first Najboljši. place Živijo and tišina, živijo being in Matevžek. first place. It's so interesting to see in social media. Pač insane. Everybody was talking about day two is the real deal. Day two, we're gonna make a comeback. The time is now, and you've seen that Thomas CC did not wait for Koliko day ima two. He pa started mecom, with itak day ogran. one with 48 Pač, solo hvala Bogu, impact niso dobro points on the znali. day. Včeraj so What does that dubali mean for the najboljši people zon, da so at drugo home? zapored igro zmagali. He was the Včeraj so responsible drugi 88 zon. points by himself. Drugi And that all zon started so... with that game one clutch. Ne, drugi zon. Pač drugi vinka so dubali. Vse zone so dubali, bolj ko ne. Ko pač sam čeka sa novo hribu gor. This is absolutely Ko insane. And then he has Če Juško tle, ej, dejansko ni nič Basically pač napisal v chat, ja. They end up just winning a game. They had back-to-back A 15 je bil TaySon zadnji game, a res? A ja, točen. Nismo videli, kdaj je umrl Čapik, ja, zadnji game so najslabše odigrali, to je res. Pa je TaySon ima modar charge, modar ara, 400 ara metko, okej, to je zelo dobro videti. 3 metki, da 6 minijo harpuna. Me zanima, kako imajo ostali Hem pa Čapiks. Zdaj kaže dobro, imajo tudi God Auto, kar je zelo pomemben. Zraven tudi za search dobiti. A pa si ne te lajčiš, niste? Polk po tej igri pokažem eno musko, ki jo bo igral ven da, okej? No, muska, God muska. On zdaj v angliščini dela muske, ker so, pol so God. Jaz pa občujem, da mu lahko uspe, če pač dosti folka vita, ne? Da dobi exposure, ko da mu bomo s tem pomagali. Mu bomo šerali njegov Instagram, da tam lajkate, ko on vedno naredi objavo, da lajkate. Če je toliko pa toliko lajkov na Instagram objavi, on naredi se naslednjo musko. Tako da. Če tih tle dobi zone, je tudi insane, ne? Enkrat so ga včeraj tudi dobili. Reči, da je brez hrane na nedeljo je kar problem. Ja, sploh kaj je vse zaprt. Ja, Skelly. No one can really contest them. It's such a niche, small drop, but they turn that small start into huge impact. It's quite amazing to see the amount of power weapons that get out of this gas station. As you see, his Melody here. Te so te, ki so drugi chat. 19 killov. Čak, samo on je imel 19 killov v 6 igrah. Samo on. Insane. Insane. Kje si Jaka? Pozdravljam. Jakob, še ni zamudil, to je le prva igra. A definitivno po tej igri noč še dal, hoče slišati No God komad. Yeah, they're pretty invisible too when they're doing it. A lot of the times the teams that go for these bases sometimes get overrun. You're mentioning Aqua, he's the one who pushed them and get them out of the way. But with the pyramid in the way now, it's not as easy to traverse the center of the map. At the same time, look at that Skype over here. Just walk up the ghost. Oh my bog. Kill free kill. Pick him up. That man's not a bot, not a zombie at all. That's Tle so skyrolling. bad sniper. Da vidimo, če sem prav predvidel. Jaz sem predvidel, da bo TaySon prvi, drugi T, s čudnim imenom, tretji Janas. Ja, četrti sem rekel, da bo Janis, peti sem rekel, da bo Sevid. Da vidimo, če sem prav predvidel danes. Bomo videli.
And that's your first taste at the sideways anomalies that are all throughout the map that is basically puts you into this sideways area and you have to fight these monsters or whatnot. That gives them great shield. That's why their opponents go into there. But now we get a taste of Force, Bad Sniper, Laxos there, who are definitely looking for that day 2 bump. As, of course, ja, odvisen kako je danes odigra, ne, danes je full pomemben, da čim več off-spawn fightov zmaga. Porej, da danes, če si off-spawn contestan, pa vedno zmagaš off-spawn, to imaš takoj plus 12 točk, ker je 4 kill, 1 kill vreden. Pač to je insane. Ja, TaySon zdaj tukaj le, Benjija, tega je tle. Kaj ne mačkan low bi bilo fajn, če bi se malo minijo, da ne slučajno krekan od njih. Rabijo search tega, oni zdaj dobiti. Ne vem, fulam čudo, da imajo težave z big shieldi. No, Hen je spil še enega minija. Manj skrbi, ker TaySon tako čaka, če ima te hiter sniper, kaj še od Benjija tim, kam so šli oni zdaj sploh? Zakaj jih ne kaže nikjer? Ko misliš, da bo četar 3 boljši od 1 pa 2? Jaz mislim, da bo četar 3 sig. Dajte me spomniti pol na Twitterju, da bo kažem, kaj je Šina Brg ven dal. Jaz sem full excited. Winterfest se vrača, čet, ba je. Backshot Scab jim pride nazaj za Božič, pa vse to. Tako da znamo imeti zelo dober Božič, zelo dober Božič. Ja, pač jaz mislim, da bo četar 30 inside. Ja, ne čula, hvala telegena za SAP, pozdravljam ScorpLZ. Hen tarping randomly. Why is Hen tarping? Hen, out of all people. Building, stop that. Let him shoot, bro. Let someone else roll in and tarp. So, save video team. Zaenkrat so peti, mislim, da. They were really under our radar the whole time, right? I think we saw them, you know when you go back and look at the Easter eggs for a TV show, and there was the one villain behind the scenes 24/7? This was that team. We saw them rotating behind the scenes with some other big team when they have... Hen ima gold scar, okay, nice. A 5 shield ima, a 5 bigov ima, okay, poj nice. Ne vem, jaka. Evo, to je zdaj. Zakaj to špara z bigi? Se pravi, kadar je surge, ne spi, pač mini shieldov imajo vsi ponad 6. In če si tegan, je bolj, da imaš sam 150 healtha, da rabaš sam mini shield spit in pol, ker ni več surge, spiješ big shield, da si 200, ja? Zdaj, ker če iščeš tege, je velika šansa, da boš vsaj enkrat tegan, kar pomeni, da si wasted cel big in bigov ni velik. Bigov ne moš toliko nositi, ker minijo in tako naprej. In je veliko boljš, evo, zdaj Tomas ne bo spil biga, dokler iščejo surge tege, ker se ne splača, ker wasteš lahko bige. Minijo imaš veliko več na razpolago, kakor bigov, zato. Janis je dobil 2 kila, Stormija pa Kirjačija. And everyone else is usually partying on height. They get to study on low ground 24/7. Tomasov trio zaenkrat še niso dobili nobenih pik. Isto TaySonov trio. Ko mi en trio je umrl, čet, to je spet god stack. Evo, 2 trio ta. Naslednje leto jaz vina MSS, ma itak. A ta kombat vijolča pištolca je ista, kot je bila prej vijolča pištolca. Ne, ta pištolca full hitrejš strela, ampak dela manj damage na delač, tako da meni osebno je slabša. Prejšnja vijolčna je bila boljša. Si jo lahko bil na mesa RA, tele ne moš biti na mesa RA. Ker ne moš tega dobiti na delač dobrih. Chapix, Modern RR, zelen shotgun, ima 5 mini od 2 biga, tudi on ima harpuno. We saw in the feed that Noah Riley, those people that tend to always ace the test, was able to take out a former FNCS champion in Kirachi's trio. So Noah Riley, Vidil and Janice are looking really well. They started great in day 1. Imke je dobil kill, nice. Tudi navijamo, da Imke čim boljš plejsa, da pobera čim več denarja, seveda. Chapix tegan. Ampak itak se narave sekirat maja minije. Rava čim boljša tega. Ne vem, je to od Benjija tim ali ne. Jaz sem občuval, da je to od Benjija tim tam. Razen če od mali buke tim živ, pa da so bili rebootani. Maybe. Ok, ško. Ja, reboot je tako 6 minut imaš da pobereš, veš. A TaySon je fajtu Benjija? Nisem zihar, da je Benjija fajtu ali ne. Ja, ok. Jo, fanber. Ko mislim, da bom špilil FNCS. Ej, Krbinčka sem vprašal, tako da mogoče bom s Krbinčka malo probal. Ta je rekel, da za vikend, da manj igra, ampak Matej ne pa rekel, da lahko.
Well, this is your first time watching. Bomo videli. You're in for a treat for the day 2 action, but Itak je treba najverjetno tudi videti naslednji season povsem, ampak jaz mislim, da bo nov chapter res lepo refreshing in vse. Nova ima 3 kile, a ja, Janis je ga pa sam finishu. Nova kar 3 kile, okej, to je plus 12 točk za njih. Pa mislim, da so zdaj pred Savidom. Na 5. mestu. Živo ekipe, jo. Denver, noč še nisi zamudil. TaySon še vedno živ, Jinke je dobil en kill sicer. ZADNJI je zmagal off spawn, so 2 ubil. A ne, isto pik imajo, ka Savid, lej, zdaj. Evo, pušajo. Below search, tako da rabijo pušat. Okej, to je bilo free. A je bil to sam eden, ki so ga streljali. A ne, tamle je še eno spodi. KPI, evo ga. Evo, pušali ga bojo. Evo, free 8 točk, dubal so refreshe. Še vedno so below search. Še vedno below search. Nujno rabijo tege. Champix je double kill, isto Thomas HD. Ne, Hen, sorry, Hen je double kill. Nujno rabijo se killat zdaj. Aqua nokan. Od Aqua 3 zelo slabo igram. Rizan je double kill sicer zdaj. 2 killa je double. Okej. Pro Aqua je samo nokan, tako da bo očitno rebootan. 19 players have to go down to the storm surge to turn off. Ja, ni samo eno igro ga vam vrgal. We see a little bit of an early clash between Thomas HD. On the other side, I think that was TaySon we were watching. Maybe Janice, I was getting them. Ja, dober, samo sen. Oni so dejansko vse ostale slabo igrali tako ali tako. Jaz sem super kvik, kako si ti? ScorpLZ te pozdravljen je rekel, da si jajček. Okej, GG. Zanima me, če ima TaySon trio samo en kill, pa zanima me, kakšen surge imajo. Evo ga, TaySonov team. Oj, maybe bomo zdaj videli? Ne, okej. Zasrol je! No way! No way! Evo, Hen je tle double kill, okej. No way! Jo, ja ga hvatim ga za dvajre, međe dobo karni, ješ boljši Jaffa Cake k v Sasčića, kva Sasčičarni, ali kva? Jaffa Cake. A niso Jaffa uni piškoti? It feels like if you play with Upplay Matzo, I think you have like 1 or 2 seasons. Ja ga hvatim ga za dvajre, gdje je Sačka za... Ja, to čat. Kje si Jari? Ne znam poslišat Fember? Ne, Fember, hipe. Wow, Rossi, Ben. Evo, Aqua spet nokan, evo, Aqua je zdaj finishan. Aqua dead. Plesati se še vedno si začeli, plesati so top 17 čas. Savid ima god loot, pa ima tu ten pad. So že v zonu, kar je zelo dober. Rabijo čim več tega zdaj dobiti. Tegajo 4-0 trio. Andylex je zaenkrat low, Svizi tudi brez shieldov. Maybe... Če jih bojo vsi sprejali, so dead, come on. Svizi nokan. Kdo ga je noku? Kami ga je dubu. Andylex je low, Andylex bo tudi nokan. Yep, Andylex tudi nokan. Kdo ga je dubu? Flowki ga je dubu. Kaj ne dobijo jih oni? To je pol zna, tle so vsi. Vsi gdje so tle pobojeni. Ja, ga še trije, isto kad Čiske je sam z Jaffa piškoti. Okej, zveni dober, zveni dober. Plati Jaka še za 3 evre, hvala. Jo, Waffle. There's not enough vans around either. Free refresh. And you gotta look at the slow that Savid has. He has purple weapons. They just picked up a lot of... Kaj ne vidim za snipesa, down by the river and they got harpooned it all up. They're looking strong and now you see that other perspective, the angle that... Casey Patron, sem se želil, da si danes carryju v Valorantu. Je Magical rekel, da s carryju, veš? Ja, hvala ti legenda za še 3 evre, hvala ti. So let's see where they are when we get that checkpoint of that storm surge, which is about to appear very closely in that storm circle 5. And right there, it looks like 9 people TaySon tamle na hajtu, ampak žal niso doba zona. Imajo lahko easy rotation. Sami tudi easy po lazerajo v tistem noter, tako da morajo paziti. Kami 2 killa, to je plus 8 točk za njih, to igra. Še vedno niso pred TaySonom. Se mi zdi, ne, čeprav...
get to their Moram cooler pogledati. bases. Some people might not look Daj sem imel 183, pa en kill zihar imajo, ne? She's right in the whip. I mean, this is bold. We don't see cars all the way Benja this late. nisem videl And nič. he's hanging out the A vse so še živi, mislim, da. as well. You saw him with this. No, Quizy v tim rotirajo. Samo 80 bavsa. Okej. Ana so v tim, zna imeti problem s Surgeom zdajle. 5 polka mora umreti. Meni preživijo ta prvi Surge. Sam bojo fokusani, po moje, kar dosti. Pa je to! Zbagan. Twitter gre v trio kap. Jutr ni trio kapa, what? A ni? A ni tako, da ga ta teden ni? Pa se en teden je sam še zadnji cash kap. Just like that, expand the base hard, make sure you make it really wide as well. Think about it. Oh, je full. Can handle 2 teams. Thomas AC, Quizy and Nas. Ne vem, v gameu sem pogledal, jutr ni, pa je naslednjem ponedeljek sam kao. Cash cup. Aja, so enega še dodala, res. Ja ne vem, če Brina pa Klači igrata z mano, bom igral, drugače ne vem če. Jutr pa še Aja, je pa. Or no HP is going to be Hen who's going to be below Surge. That's why they're really going for this. Maybe that's why people switch targets away. And this team, the fourth place team that usually stays invisible, that kind of just lets the game pass by and plays late game themselves. Danes sem, da je bil solo cap chat, to vem. Can't drop the pressure and are maybe even going to get taken out. Sem Brina to vprašal, če hoče ta jutr igrati z mano, če ne, pač ne bom igral, verjetno. Rulek se dobil 2. Ok, pač samo 27 above, chat, za TaySonov trio. Samo 27 above, nujno rabijo tega dobiti. Ne kaže jim dober, ne kaže jim dober. So Thomas HD and Nas and Quizy kind of use them as a barrier in front of them, and then everyone else focused them. But who are they shooting? Who are they focusing? That's what I'm about to say. Someone is getting the brunt power of 4 trios. As you see, look, Chapix and Hen are moving closer and closer to Še drop so dobil, no way. right there, and that is our second place team. They might get W keyed by Chapix. Pa so dobil Legendary. The Thomas HD is going to free crate as well. Launchpad. Ok, to ma... Dejansko mi je direkt landal na njih, no way. TaySon je noko mecala, nice. To je zelo pomemben kill. Da dobijo refresh. Niso ga finišali. Tako da maybe bo rezan. Maybe bo mecal rezan. Še vedno ni finišan, tako da. Sasuso launchpad. Thomas mislim, da bo dead tukaj. Rulek se dobil še nok. Quizy je nokan. Chapix je dobil Quizyja. Nice. Thomas je tukaj le sam zdajle. Jep, Anas je nokan, samo še Thomas HD. Nima, če Thomas lahko danes isto klača, tako kakor včeraj. Save it, nokan. TaySon ima dober pozition. Če TaySonov team tukaj le dobi 50-50, imajo hide. Evo, že igrajo za hide. Prosim, da dobijo zon. Koga expandajo. Hen se heala, imajo 2 killa zaenkrat, 201 točk. Placementi se začnejo šele z naslednjim timom, ko umre, se začnejo placementi. Vsi placementi so krat 2 zdaj. Dobar dan, Snipes. Ja, aha, pulan so zone, let's go. Ne vem, zakaj sem govoril 50-50, če to že bil 50-50. Zdaj le mora samo obdržati tale hide, 130 so above. Amplify je tamle čist low. Thomas HD tukaj le solo, da vidimo, koliko lahko bo klača. Včeraj je on dobil 23 točk sam, prvo igra. Evo, prvi placementi so se že začeli, tako da zdaj le dobiva točke. Oni so zaenkrat še vedno na prvem mestu, imajo 4 kile to igro. Hen je dobil kill. Thomas mora čim prej umreti, da TaySon jih ujame. TaySon trio to sicer lahko definitivno zmaga. Kdo bil nokan don? Tole na hajtu. Koga so to podarali? Thomas ima samo še balkone, cel wood. Ne, Chico je na hajtu. Chapix za njemu. Chico nokan. Jimke tamle se fajta s TaySonom. TaySon je ubil Jimketa. Samo še Fork je živ. Chapix je nokan.
Chapik's dead, TaySon Hensta še živa. Ink je šel na risky play na hide, mislim, da je Benji dobil kill. Tomas še vedno živ. Tomas, da vidimo, če lahko tudi danes tole dobro klača. TaySon je nokel, Vadil ga je nokel. Oh, shit. Sam še Hen je živ. Benji je dobil še nok. Ja, TaySon je bil finishan. Mislim, da je Hen še vedno živ, če se ne motam. Koga je to 170 zadev? Nova ta je nokel to. Tomas tok dobro igra, jaz ne moram reči. Fork je dead. Hen je še živ, Hen je ubil Forka. Oj, so top 10. Ajmo, Hen, klačaš to. Zakaj je Tomas še kar živ? Zakaj je Tomas lahko solo to boljši igra kojcev kot trio? Končno je umrl, holy shit. Janis pa vedil na hajtu. Kje je Hen? Hen je tam v zadnji obzovnu, evo ga. Hen imaš nekaj, Hen igra ta turnir tako insane dober. Najboljši v trio tu zaenkrat. Benji pa Savage še vedno vsi živi. Hen je ubil Tomasa. What? Zakaj šele zdaj na feedu pokazali? Ne, on je tako umrl, ki je bil sam. Hen je bil top 6 na konc. Top 6 ni bad, dosti killov so imeli. Benji ga je ubil, ja. Sam Tomas je bil preveč dolg živ, jaz mislim, da so še vedno pred njimi. Ampak kam je v trio los, zdaj le pridem med top, ker so vse točke krat 2. Janis v trio tudi lahko tole še, ne vem koliko imajo killov. Endreta samo 8 HP-a, Benji tudi sam 50. Morajo se healat. Benji v trio ima zelo velik killov, tudi oni so prišli naprej. Če, danes so vse točke krat 2, tako da vse se lahko zgodi, vse. Vse. Ja, Kami je v trio, mislim, da bojo prvi. Vidim, da bo Kami v trio prvi. No way. Proti Janisu so. Pač imajo 8 killov, kar je zelo velik. Slo zdaj, ker so zdaj vsak kill 4 točke. En je že dol padel. Dead, samo še Janis je živ. 10 kill winov bo. 10 kill winov, to je plus 100 toč! No way. No way. No way. Upam, da TaySon ni preveč v zadnji zdaj. Ajde, vsi GG so chat pisat. Vsi GG so chat, ajde, da pogledamo lestvico. Kam je v trio, 10 kill win, to je 100 točk, chat, to je 100 točk. Oj, ne! Čakaj, opa. Moramo iti na dan 2. Moramo iti na skupne točke, refreshamo. Jap, Seti, Kami, Tik so zdaj prvi z 270 točkami. Čak, oni imajo 3 vine. What? Sploh vedel nisem. Holy. Oni so prvi z 270 točka, drugi Quiz Janis Tomas 256, tretji Hen, TaySon Čavis 251, potem Kevi pa te niso skoraj nič točk zdaj le dubal, so četrti, Vadil Janis Nova, peti. Kako vemo, da so bili drugi, so samo en placement gor šli. Ok, zanimivo. Benji je prišel na 7. mesto, ne vem, kjer so bili prej, ampak to je bila zelo dobra igra za njih. Savage je padel na 9. mesto. A prej so bili 11. Ok. TaySon je zdaj 19 točk zadnji, tako da mačkan več kot prej. Ampak hvala Bogu je Čapik mačkan še pokračil. Škoda, ker so zgubali hide. Mislim, da jih je Inke to trio dost zgripil. Ja, bom dal kratek gor, sem čisto pozabil. Zdaj vam bom pokazal komad od Grala, ok? Komad od Grala vam pokažem. Gremo na Instagram. Komad od Grala, sekundnica downloads. Ok, takole. Unholy Gral. Evo, chat. Dajte lajkat, tole je ena muska, ki vam je ful všeč od njega. Tale tle, to ni ista. To je Gral. Ajde, pejte vsi lajkat tole objavo, da bo čim prej dal musko ven. Ajmo. Pa followite njegov profil. Followite Grala, ajde. Follow Grala. On ima God muske zdaj, chat. V angleščini God muske, vsi follow Grala. Lej, če Gral zdaj le pride Jurija followerjev, dam kravato takoj gor, ok? Jurija followerjev, da dam kravato gor. Ajde. Jurija followerjev za Grala, ajde, gremo. Ajde, vsi follow, chat, vsi follow. Ajde. Nekog folka od vas ga še na followa.
Ampak on ima angliška muska zdaj, god muska. Fucking up the scene since like 17. Proud of where I'm from, check my pedigree. Checking with my bros, yeah, they all agree. You should probably care about your own degree. Stab me in the back, now you overseas. Had to look up ways, it ain't hard to see. Ajde, vsi follow grala, ajde, vsi follow grala. Wake up in Japan, Žijo, Blovi. I don't really fuck with the same things. To je njegova muska. Tale muska vam je tudi full všeč, chat, ste jo že slišali. Da jo releasa, zdaj da jo telo skozi poslušala na Spotifyju. Imajo tudi za donacije, mislim, ne, za 5 ali pa za 10 evrov. Ajmo follow, chat, ajmo follow. Koliko najra dobiš če zmaga? Tiska zmaga, da on dobi 200 jurjev na playerja, chat. FSS je že začel. Ajde, vsi follow, chat, vsi follow nagrala, ajmo. Pa stisnite like, če še niste, zdaj gremo komot na Jurija lajkov. 100% niste vsi stisnili lajka, za 2 Jurija lajkov kupam še skin, ajde. Ajdem šopu. Pa 600 jurjev, ja 600 jurjev je na cel tim, ja 200 jurjev vsak player dobi. Tako to je njegov komad, ki bo prišel v prihodnosti ven, on vedno objav na Instagram takole post, da če dobi toliko pa toliko lajkov, da da ven musko, okej? Tako da ajde, lajkat tale post. In pa dajte ga followat, da pride čimprej do Jurija in valjda naprej. Jaz mislim, da njemu res lahko uspe, okej? Res lahko uspe njemu v muski, se mi zdi, da zelo dobre muske dela. Tudi v angliščini so god, res so zelo dobre. A prej enega ni ven not vrgala, res. Ja, še očine, da tweet pokažem. Ajde, 800 followerjev pa dan krvato, ajde, ne vam bo. Ker vem, da dosti folka ga tudi že followa, kad gledate. Šina je tweetu za naslednji chapter, chat. Za naslednji chapter je tweetu tole. Ja, najprej je tweetu, da nov ime nove mape bo Artemis. To je baje, Abi prav, da je to boginja, ne vem česa, poznal sem. Boginja nečesa. Čakaj, nekaj je drugega še tweetu. Ne, boginja je baje. Baje je ženska. Ja, to je ženska. Čak, ne, kvaj tweetu? A je on tweetu? Čakaj malo. Ne, čakaj, a je Hypex? Ne, nekaj je tweetu za Božič. Neka boginja. Ja, fakt, ona je boginja pravične vojne, lova živali naravno. Aha, okej. Ja, Hypex je tweetu. Hypex je tweetu, da so updatali ta Frozen Fireworks, ali to itak nima veze. V glavnem, to je baje challenge iz prve sezone. V glavnem, Crackshot Cabin je bil updatan, to je on, ki je bil dober Božič 2 leti nazaj v Fortnite, ki je bil najboljši Božič. Tako da, definitivno prihaja dober Božič nazaj, chat. Baje bo takoj Božič, nov update in vse. Tako da, takoj, ko bo nova sezona, tako da res komaj čakam, no. Aj pa, ko si, preden dam member only chat, da gremo gledat igro številka 2. Ja, TaySon še vedno na 3. mestu, bomo pogledati še, kjer je Jimke, pejte followat grala. Jimke je prišel iz top 30 na 23. mesto, tako da ta igra jih je popolala gor, ampak še vedno ni bila dobra igra. So poskusili hajt, da bi zmagali, ampak ja, ajde, vsi good luck v chat, Ajde, vsi gala, jaz dam member only chat, evo. Kole, member only chat, igra številka 2 danes, oziroma vse skupaj 8 igra. 3 games where they could have just gone to the bathroom and not queued up, right? And yet they're in the top 10. They're 7th place overall. I mean, it's insane. Okay. Upam, da spet zmagajo tale outspam fight. Benji ima tukaj le big. If they can shine, so if they could win here, they have a chance to win it all, and they move Kaj? up a couple of spaces here and try to Savage and Benji. Ne, pač Benji od trio na splošno mislim. Vedno omenjam Benjija, no. Kot glava trio, ta. Moram gra ne igračat, moram gra ni pršel, Ajde pa gremo do Jurija lajkov. 2 Jurija lajkov. Kupam skin, ajde. Tejs, bi kar rekel, ja. Skor stare. Pravim chat, lejte, vidite, da vam spet energijo, ne vem, chapter 3, novice, da prije chapter 3 ven mi je dal tok
O, toliko veselja, presežem, počutim se kot otrok na božično noč zaradi Fortnitea. Ja, star sem 25 in še vedno igram Fortnite, ampak v tem uživam, je prav. Živa Quarks, živam že. Oje, te zaenkrat se sploh še strelja niso. Savage God position. Oje, sam en tag je nažalost dobil. Še en tag, nice. Jo, koliko me je strah tle, da bo dol padel, ker gre na to igrajo. Imagine. Mali Buka je na mainu, ni ga videl. Savage ga ni videl. Mora pazati, Savage išče še enega playerja. In to je Mali Buka. Zdaj ga bo videl, zdaj ga bo počasi videl, po moje. Ja, evo ga. Savage. Škoda ga ni ga zadeval, ima shit. Mali Buka je lov, jaz mislim, da tole ZMAGA zmaga. ZMAGA v trio ima velik shield advantage zdajle. Mali Buka bo max 100 healtha zdajle. Endreta sicer je že zgubil shield zdajle. Ampak ima Savage, ima Poken shieldov, ima tudi P90 Legendary. Sicer ima samo 46 metkov, ampak če ne bo brez veze zmagal, toliko bo zmagal. Tole je prvi fight v Steamiju med Savageom in triom pa Mali Buke triotom, da toliko dolgo traja. Ponavljam se takoj v prvi minuti ubil, tako da to lahko, kdorkoli zmaga, to lahko slabo na njih vpliva. Ne vem, koliko delač je zone, ampak definitivno ves ta fight, ki zdaj le traja, ne more pa porabiti za lutanje. Ne moč, 12 iger je vse skup, danes je še 6 iger. Včeraj 6 pa danes 6. Tale je 8 igra. Benji's actually used a lot in his inventory already to not only beef up but put up a lot of pressure. He's traded his ammunition for the map. Ajde, da vidimo kdo tole je. Benji ima full HP še vedno, Savage 150. Oni bojo sam tukaj proval kempa. Tole bo zelo dolg trajal fight. Ne vem, koliko delač je res zone. Imajo minuto časa, da se pobijajo, ampak pa morajo še farmat mece in vse, tako da to bo zelo slaba. Pač to je zelo težko pušati, če imajo oni v spodju vse prevzeti. To je zelo težko pušati za Savage v trio. Maybe bo Savage v trio samo disengageal. Maybe bojo disengageal. Jaz menim, da je bož, da disengageajo. Neki tagov so dubali, sicer še vedno ne dost. Benji ima Scar. Pač ja, zdaj čakajo še močko, ampak en od njih gre že lutat tja. Pač ja, morajo čim več polutati. Right, one of the biggest things for Benji, Savage, and Andretta is that they weren't really thinking about Storm Surge too much. They let Malibuka, Mustache, and Shizo heal up a little bit, win that off-spawn fight. Look at what, not having to zaenkrat najdaljši fight. Prvi je... Kami je prvi. Kami trio je prvi, ker so to danes prvo igro zmagali z 10 killi, ker so dubali 100 točk gor. Pač dejansko, danes je vsekrat 2, kor sem rekel, 100 točk, 10 kill win je zelo mogoč in dobiš plus 100 točke in takoj prideš na top 5 lahko. Danes se full lahko spremeni, res full. Evo, Mali Buka trio so še tjale gor. Ja, probajo tege dobiti. Teli se tudi še vedno fajtajo, ker je tudi spet zelo slabo. Sicer Putrik ima 500 metala. Probajo jih sesut dol. Kam pa so šli? Sploh ne vem, kje so... tam pod njimi so, je eden, Michael. Pa smo dobil Juško. Živo roko. To je GG za oba triota, vsi brez meca pa Surge rabijo. Pač ja, off-spawn fight, ki traja preden pač celo prvo zono, se pravi preden se sploh zon začne zapirati, je zelo slab za kjerkoli trio. Tudi če Surge dobijo. Ja, pač. Ne bomo videli. Pač Savage v trio je sicer na boljšem, zaradi tega, ker so prvi lahko šli, pa so šli tja na uno lokacijo, ker ni polutana nikoli.
Na te kvalbuka dejansko Balkane ne more nikamor iti. Putrika v trio so dubal enga, Veroxa. Shen je low, Putrik je čist low, Michael tudi. Evo, dubal so cel trio. Cezar, dober je, da ima Putrik že 500 metala. Ostalo itak lahko vse sprot pofarmat, tako da to je nekaj dobrega. TaySon je zaenkrat še vedno tretji, 19 pik v zadnji pred prvim. Prejšnjo igro so bili 6, da se ne motam. Z 8 kili, ali 6, nekaj tazga. Ampak ja, Čapik zelo dober igra ta turnir, zelo dober. Čapik je velik razlog, da je TaySon zdaj trenutno na 3. mestu, da so na 3. mestu, no. Tako da, dobro je to videti, da ne rab TaySon sam igrati, to je zelo dobro videti. Tako da, že zaradi tega jim zelo dobro kaže, da lahko zmagajo. Zelo dober. 8 lajkov do videa, če ajde gremo. Kami že rotira. Kami od trio ga vedno najbolj čila. Tudi zone velikrat dobijo. Ara metko imajo ogromen. Lamo so najdel, imajo 2 peda, oziroma vsaj Kami ima 2 peda. Tako da tole je... Kami od trio so že 3krat zmagali v 7 igrah zaenkrat. Pač to je zelo insane. Tako da zelo dobro igrajo, spet. Ne toliko dober kot takrat, ampak definitivno jih vidim, da lahko spet tudi oni zmagajo tole. Ker ta loot, ki ga oni dobijo povsod tam okoli, je insane. Tudi zone, ki dobijo. Evo, Anas v trio. Tomas ima max mece, zelo dobro, ima 3 bige, 6 minijev. Modar pump, max metkov z novim burstom, oziroma mythic burstom. Pa te delajo challenge na teh gumah. To je un challenge, so delal. Quizy po mojem challenge delal, da boš 3krat na gumi se odbit presežem. Ne, se nisem rekel, se jih en tudi dober igra, ampak Čapik najbolj izstopa v tem triotu, tale Grand Royale. S temi se še fajtajo, so nehali. Benji v trio je disengageal, kar je pač pametno. Sicer malo prepozno še celo mogoče. Pač vsi bojo imeli shit loot, ne? Tako da bo težko za vse odigrati. Kdorkoli pride na top 10 to igro od njih, so zelo dobro odigrali. No, TaySon v trio. Majo v redu loot, ima 12 minijev, 6 splashov. Tako da majo definitivno veliko minijev, da lahko take kakšen damage. V zameno, da tudi oni naredijo kakšen surge damage. Upam, da bojo dubal tle dosti tega, no? Upam, da jih bojo. Hen tukaj le rotira. Hen ima tudi god mece. No, šli so ven z avta. Teh ne more več tega, teh nove videli. O, maybe, okej, bojo jih. This leaderboard look as well. You can see all the different flavors. First place, a low ground team. Second, height connoisseurs who didn't have a chance. Koga to strelja? Te so zih lamo dovolj, kaj imajo vsi gor pepperje. Always starting off at height. Videl tries to take it at some point. Ja, Jerko, ne gre to tako. Se bo tam logo pršel tlečet. Ne raba imeti na penah SLO. Še en logo pride. I feel like they are the X factor that we don't get to see as much every endgame, but definitely are picking Shields Logo apart. prepopil to peno, pa bi bilo še jače. Ne, ker bi čuden zgledal. Sploh če uživo bi čuden zgledal. What's working really well for them right now is they are connecting on their shots. Ne, ampak ne, drugače bo, to bo 3D logo, ne? Noter so ledice, da svet. Vse, ampak to je bilo zanimivo, da bi sem prepopil na peno, pa dokaš. Ma, nekaj, to je prda bolo pa vse. Tudi ne bi mogel na steno do tega. Mislim na peno. Teli so zdaj padali na 4. mesto, mislim, da, ali 5. čet. Prejšnjo igro niso dobro odigrali. Tako da vidimo tudi, kako bojo oni odigrali. Jaz sem predvidel, da bojo oni drugi, ker so včeraj so ful dobro igrali. Pa če so danes drugi 17 kili, je to insane velik točk. Insane velik.
Kefi, Melody and PKR, they like to build square bases. They don't do these kind of tarps every now and then. Monaco PKR, 290 bilo, so res je to bug. Oj, dejansko so, ok, ne, 96 so bug. Dajte me priklicaj Storm v chat, da folk ve, kaj je Storm Surge. ScorpLZ bo pol napisal v chat, kaj je Storm Surge, za tiste, ki ne veste slučajno. Evo, Jurija lajko imamo, let's go, gremo sam naprej, gremo zdaj do Jurija 500, sam lajkite, če še niste sabani, stisnite sub chat, vsak dan se dela content. Poredko kdaj so frej, za Božič bom prvič mačkam frej, ampak bom tudi tam streamal v Angliji, tudi v živo z Londona, mislim, kakšen stream narediti pa vlog, tako da na Božič, znaj zelo zanimiv. Sem definitivno splača sabat, če še niste. Ciljamo, da pridemo na naslednji milestone, ki je 40 jurjev. Za 50 jurjev moram pa zihar nekaj special narediti. Sam 50 jurjev je še zelo delač. Najprej ciljamo zdaj na 40 jurjev. Psychopaths are completely sane, doing whatever they can just to go down earlier off in the game. You look at every other team around them, Sancho. They're a little bit more. Juško, tebe sem že pozdravil tako takoj na začetku, ko ga spršal tako, by the way, ker si rekel, da si se kemije učil. Gra, zakaj smo na Insta kar enkrat, ne vem, gral, pojma nimam. Pač razočaran sem, da ni Jurija. Damn. Sem Juško, ja. Ja, igrali en early božiček je prišel. Si like in subscribe, tako strinjam se. Kviz je 200 bilov, to je zelo dober. Pač, če vem, da je kviz je Balkan, ampak jaz ne vidim za TaySona, ja, in hočem, da TaySon zmaga. Tako da to pomeni, da mora kviz slabše igrati, ker je pred njemu. Metsov nokan. Pač, so bilo v Surge. 200 so bilo, to je zelo slabo, mogli bojo pušati neki. Majo samo še minuto pa pol, preden začne Surge tikati, evo, pušajo. Evo, že pušajo. O, Benji od trio bojo pušali. Chris in Jana so oba tega na 0 shielda. Isto Thomas. Tole jih je zelo ustavil zdaj, le? I think they were just getting beamed by another team that was right beside them in Surge as well, because as time damage, they got even more below Surge. Malibuka dead! Benji je ubil Malibuko! L! Čapix! TaySon trio še vedno tukaj na hajtu. So 300 buff, kar je zelo dober. Kami je v trio 60 below. Seti zelo low. Tole je zelo slaba. Vsi te visoki, vsi te, ki so pred TaySonom, so bilo v Surge. To je zelo dober za TaySona. Zelo dober. Kam je v trio je prišel, zdaj so 260 buff, so se rešili. Zelo so veliko shieldov. Čapik, sam še 43 healtha. Morajo paziti, imajo še vedno 0 kila. 0 kilov, imajo 440 buff. Kviz je v trio. Sam še Kviz je živ. Kviz je dubo 1 kill, to je 4 točke. Surge'a ni več, zdaj ki je dobil ta zadnji kill, ampak je Kvizi zdaj solo. Koga je ubil, nisem videl. Reason dobil knock. A Savage je ubil. TaySon trio rotira. TaySon trio ima tukaj dost free rotation, ker nobenega triota ni tukaj. Tako da ga hard chillajo, imajo veliko mecov, ki jih lahko shranijo. Imajo, sicer, Čapix ima samo en mini, Kvizi je ubil en dreto. A res Berlinijo? Čakaj, kam že res? Čakaj, v koralih kontesta je dejansko Berlinijo. Ej, Berlinijo, si videl DM drugač. Za jutr. TaySon trio so zrotirali, mislim še rotirali, niso še po mojo zonu. Kvizi solo tukaj le zdaj sam. Kvizi je dubo Deceptosa. Kvizi bo dejansko rebootu tole v Stormu. No way! Kvizi dubo zdaj 3 kile, chat. To so zelo pomembne točke. To je 12 točk iz killov. Placement mislim, da se še niso začeli. Ampak jaz mislim, da tole znajo umreti, no. Če folk bo zihar... No way, da jih folk ne bo holdil. Mislim, da jih bo folk holdil. Ja, placement pointov še ni. Upajmo, da umrejo. Ne vem kako njim vedno en muratah, da klača, da pol dobijo dost točk, da jih TaySon ne more preteti, dejansko. Oni solo boljši igrajo, kot vas skupaj, presežem. Ej, Fresh, hvala ti za sub, pozdravljam ScorpLZ. 2 minuti nazaj, še zdaj sem videl v chatu, sorry. No way, da jih noben ne čaka pa spreja.
O moj bog, Kvizi, pač ne moram verjeti. Oni solo boljši igrajo kot trio, presežem. Presežem. Ja, evo, tle je bil Thomas knokan. Tukaj so še Anasa dubal. Anas dead. Ja, tukaj je Kvizi dubal Savage-a. Ne vem, kaj je Savage tle delal. Tukaj je... Koga je tle dubal? Andreto je še dubal tle. In pa tle še en kill. Deceptosa. Holy. O, še Benji tam. Ja, Benji je itak zdaj solo. Evo, TaySon trio. To je zelo lep rotation, tukaj je okoli hriba. Ful malo polka jih lahko vid. Ampak... Ne, to je v bistvu zelo dober rotation, ker gre lahko čisto okoli hriba, tle pa pol tam gor. To je dejansko zelo fantno rotation lahko. Lahko se pa tudi zelo slabo zgodi, odvisen. Ja, jih bo pol fokusal, ampak definitivno boš tle kakor na uni strani, ker jih več nima lahko vid. Imajo še vedno en pad. Tukaj jih že tegajo odnali na hajtu. TaySon brez shielda, mora paziti. Ampak jaz mislim, da zdaj, ko so pršali do sem, ga dosti čilajo. TaySon z njega tretji živijo Strix. Evo, Thomasov trio. Chico je bil knokan od Kamija. TaySon, oni imajo zelo malo meco, ne? Rabel bojo hard refresh dobiti. Upam, da ne dobijo. Vedno, ko mislim, da je zelo dober, da so oni že mrtvi, nekdo klača. Jaz ne moram verjeti. Ne vem, kako je Benjijev trio so to zelo zasrali, da so dovolili, da je Kvizi kot sam jih lahko izoliral v 1v1. To nikoli ne bi smel se zgoditi. Zdaj so dosta buff damage, tako da nimajo problema s Surgeom. In maybe lahko tukaj dobijo kakšen refresh od tima, ki imajo problema s Surgeom, če bojo bliz. Evo, gremo do 100 lajkov, zviga še niste vsi stisne lajka. Evo, in so že dubali refresh, no way. Ne moram verjeti, kako se oni znajdejo od vseh teh zadevah. Bad sniper je dobil, Janis je dobil kill. Ne vem, kako so to. Dubal so pad od njega, kar je že huge. Pepper je so tu dubal. Tole je bil, mislim, da zelo huge refresh. Še rabijo, pa še lahko dobijo zdaj tukaj. Kvizi je low. Vsi, ki ne vejo za Kvizija, me ne mara, da ne vem za TaySon, pa hočem, da Kvizi umre, ampak klej. Ko je? Tukaj sam Kvizi low, Thomas low. Imajo že 5 killov, Thomas je zdaj knokan, Thomas je tudi finishan. Še vedno so above, ker Jači je umrl, Trulex je dobil Thomasa. Ne, Kvizi. Zakaj bi sad Kvizi? A je bil Trulex? Pa se ne vem. Zakaj bi sad Kvizi dobil Thomasa, what? A sem narobe prebral. Kaj je Vapalčak? Če ti nekoga kaj knokan, pa mu narediš damage, pa se šteje kot... Ja, če kaj je knokan, če ga damage, je to kot surge damage. Pa če ga ti knokaš, pa ga damage, pa listo. Pač ti ga moraš... Ja, ti kadarkoli damage narediš, dobiš surge damage. Ja, nima veze, a ti unga nokaš ali ne. Dokar ti nokam ga damageaš je... Ja, če enega nokaš za 200, a ne pa ga še za 100 finišaš, je to 300 surge-a, če si dobil. Tako da vedno je dober, da finišaš v teh lobijih. Kvizi ima sam 20 HP-a, dvomam, da tole preživi. Dvomam, da Kvizi to preživi. 9 buildoma. Anas, ne vem, kako je z njemu. Sam so dobili 6 killov, ker je tu že dost pa... Skoro so odplacementi, ne? Naslednji tim, ko umre, začne dobivati placemente. No way, da Kvizi tle to preživi. Anas tam le desno kempa. Živo TV Katanijo, jo? No way, da je lahko tale medkit popu. Kami v trio jih lahko tle v easy dobi. Evo, Kvizi nazaj na 22 HP-a. Tole mislim, da sta dead. Ni šans za to. On je da mora to umreti, prema plesate dobije. Ajmo. Kami v trio jih dejansko ne fokusa, ampak so low. Kami v trio zgledajo zelo skapt, nimajo shieldov. Čebik s TaySon imajo maybe height? Maybe imajo height? Upam, da imajo height tole, to bi bilo zelo dober. Da vidimo kako. Jaz vidim, da je tole nemogoče za Kvizija sploh sortira. Ima samo še en
Mec. Ja, evo, Kvizi je dead. Anas, da vidimo. Anas tudi dead. Niso dubali, oni so bili, mislim, da 18 tim, ki so umrli. Ja, TaySon na hajtu. Sicer par zon, to komot lahko... Čakaj, šo Aqua slučajno gor na hajt? Jih kontestat? Daj ne kazat hajt, mislim, da se fajtajo. No way. Čepix je ubil Rizona, ja. Jaz mislim, da je Aqua landil na hajt. Drulex dobil kill. Seti od tim tudi rabijo zelo slabo odigrati. Oni so se enkrat prvi 90 pik so bili pred TaySona pred to igro. Nova dobil knock. Pač oni so že 3 igre zmagali. Mislim, da so zadnji 2 zmagali. 2 zapored. Evo, Čapix, TaySon, Hen na hajtu. Ajde, to zmaga, ajde, maja to. Jimke je še živ, dubo je karmo. Kam je ubil KPI-ja? Evo, teli bojo, mislim, da zdaj na dead, kaj pa te, ki so bili danes drugi, pred, pač po day one so bili drugi. V Slovenčini je to težko bojati, ne, zakaj? Mislim, da je za njih zelo težko, da tukaj lahko naredijo. Ampak vsak placement je zelo pomemben. Vsak placement. TaySonov team rab čim več killov, ker so killi zelo pomembni. Tik je nokan, to je zelo dober. Seti je tudi nokan, samo še Kami je živ od triota. Čim manj rabijo pik zdaj da dobiti. Top 11 so zaenkrat. Aqua nokan. Drulex dead. Oj, dubo so še en kill. Seti je dubo zdaj na killov, Stormu, ki sem uštel. Imajo zdaj 5 killov. Ajde, Kami, prši je spet top 10, to je full slabo. Hen je dubo kill, nice, Hen, nice. Ko jim rata to, kdo bi živ, pa sežem. Evo, Kami bo zdaj dead. Kami je šel v avto! Evo, Kami je dead, blizu top 7, to je še zmer zelo dober za njih. Še zmer zelo dober. Ampak, 19 pik razlike, lahko TaySon zdaj nadoknadi že sam čez ZMAGA. Andylex je ubil zdaj lenga. Definitivno imajo šanso, da tole zmagajo. Janis nokan. Evo, imajo tole medkit za TaySona. Tole zdaj lahko zmagajo. Nisem pogledal, koliko imajo kilo, pozal sem pogledat. Rezajo tu kile. Tako da Janis za v trio bo še cel trio živ. Evo, tu kile se fajtajo. Ubili so Janisa. Nova ima samo še en build. Tukaj le bo ta pušala Furryja. Furry dead, to je bil lep kill Nova ta. Imajo 9 killov, to je zelo dober game za... Zelo dober game za Janisov trio zdaj. Top 3 placementi so pa zelo pomembni zdaj, ker je zelo velik točk. Nova, 15 HP-a, Nova dead, Čepix ga je dubu. Čepix je nokan zdaj, ampak bo dubu kill na vadilu. In mislim, da je TaySonov trio zmagal. Tako je, TaySonov trio zmagal s 6 killi. Ni največ killov, ampak mislim, da zna biti mogoče celo na prvem mestu. Let's go! TaySon z drugim vinom. Ajmo vsi GG so chat. Vsi GG so chat za TaySona, ajmo. Ajde vidimo zdaj lestvico tukaj le. Ajde vidimo lestvico. Ja, TaySon je zdaj prvi, 7 pik pred Setijem, Kamijem pa Tikom. Kviz Janas Tomas tretji, Vadil Janis Nova četrti. TaySon ima dokaj, zdaj tako, 40 točk prednosti, recimo pač pred Kvizijem, to ni nič. Zdaj, ko so vse točke krat 2. Vim prenese 60 pik, tako da definitivno zelo dober game TaySona. Prvi place s 6 killi. Seti Kami Tik so še vedno dobro igrali, 7 so bili s 5 killi. Definitivno je Kami poklačil par placementov tukaj zelo pomembnih. Bolj da vidimo, KP pa Tik so bili drugi, so zdaj 5. ZADNJI je padel iz 7. mesta na 8. mesto. Savid je 13. baje, Savid kontesta na spawnu, kar je zelo slabo. Oni landajo v koralu, če niso bili kontesti, tako da ne vem, zakaj jih zdaj kontestajo, ne vem, kdo jih kontesta.
Trulex je 15, Fork Jinke so prišli na 17. mesto. Tako so danes že dubali 13 placementov, to je zelo pomembno. Če pride top 15, spet povečajo earninge, tako da veliko boš danes igral, še vedno pač biti 12 pa 13, 4 kili ni najboljš, ampak definitivno dosti dobro, da še pridejo lahko na top 15 s takimi performansi, tako da upamo, da oni pridejo. Če oni pridejo na top 15 je že zelo dober. Ja? Link pa teh kontestejo. Kam so pa v Cheerlander Berlinijo? Kam so Cheerlandal? Ej, chat, rad bi še enkrat bi rad, da followate igrala, če še ne. On angliške muske daje ven. Kliknite like na tale post, zato da on objav nov komad. Ta komad je zelo dober, eni ste ga že slišali. Imam ga tudi za donacijo. Eden izmed njegovih, po mojem mnenju, najboljših komadov. Tako da, pejte ga vsi followat. Gremo ga spraviti na Jurija. A, v Lazy so prej landali. Ok. Mirne Zdurović, hvala ti ljudje za sap, pozdravljam Scorp Gang. Ok? Eni so rekli, da ne pogledamo čine Twittera. Je spet kaj objavil, ali ne? Sam smo sicer prej pogledali. Mislim, da ni nič objavil. Pač drugače ne bi prišel Spider-Man naslednjo sezono, v Chapter 3. Ne vem, zakaj je to tweetu. Maybe bo to stara lokacija nazaj prišla, imagine. To se full spomnim, chat. Kdo se spomne tega? Ajde, folk. Gremo na Jurija 200 lajkov. Pa mapa tistega še 50 prej tle. Artemis se imenuje nova mapa. Kje je pizza? A da jo naročim, chat? Da naročim pizza? Sicer nisem full lačen, ampak maybe. Pa kravato, lej, ok. Lej, rekel sem sicer za Jurija lajka, pa sem rekel 800, res je. Ampak dajmo, 900. Gremo ga dati na 900, no, za kravato, ajde, dej. Da ima tudi gral neki te, ajde, dej. Gremo ga, dejte followat grala. Follow gralo, chat, gledajte, tukaj vas je 800, grem stavt, da ga ne followate vsi, grem stavt. Cnite follow, da slišite njegove nove komade in tako naprej. Definitivno se splača, ne bote razočarani, ok? Ja? Jo, pico ful ne vem, če bi drugače naročil, zato ker ful nisem lačen. Ne vem, če bi, ampak kravato pa lahko dam, ok? Kravato lahko kam oddam. Ja? Morš, kravato, ja, Juško, če nisem lačen, sam zagravžal se je v pica, ne paši mi ta mesec toliko pica. Pol pa kokice. Dej, komad, ne moram še enkrat komada predvajati, že tako sem ga dvakrat, ko bo ven pršel, ga boste slišali. Pejte ga followat, pa lajkite njegove objave, da čim prej da ven te nove muske, chat, ok? Mislim, da imam kravato tle nekje. Kje pa imam kravato, če... Chat, ne vem, kje imam kravato. Scorp zgubo kravato, ker no... What? Tek del. Chat, jaz sem mislil, da na tle kravato nimam. Chat, jaz nimam kravate, what? No way! 5 gor pogled. Tej, skoč. Ja, v sobi je zihar nimam. Bro. Jo, Anže, pozdravim, mislim, da te meni prihvali ljubi z Anžetov chat. Pozdravim, kako si? Bom šel gor pogledat, okej? Ok, bom jaz Okej. intervenu s tem. Oje, chat. Chat. Daj vsi galov chat, daj member only chat, pa grem hitro po kravato, okej? Jom probo najdat. Vsi galov chat, pa da member only chat. 5, 4, 3, 2, 1. Chat, še 4 igre. Zaenkrat TaySon prvi. Insane. Stisnite like. Če po kravato mojster lega. Dude, that's going to be really, really tough. Yeah, Storm Surge is about to be a very big factor. And I'm telling you, Levin, you're right. If people can't keep up, they're not going to be moving up, right? They're going to be falling further and further behind on the standings. But it's that time. The battle bus is beat. We're going back over with their cast. Pozdrav, Anže, pozdrav. All right, Zeke, y'all. We're just seeing right now Victory Royales being a huge factor. Every time one of our trios gets a Victory Royale, they put themselves in first place. And right now, it's Hen, Chapix, and TaySon Shio that are sitting up there holding on to the first place mark. Yeah, they did it from height, they did it from a place of power as well, stopping one of the craziest duos rolling in of Vidil and Nora Riley, trying to get that win as well from a clutch POV. That being said, though, every top team is surviving.
but also struggling, as Levin and Reese mentioned, with Surge over and over again. Things are getting really different on the pressure scale across EU right now. Platoon with Thomas and Nos and Queasy on this early game. See exactly how they roll. Because we're at game 9, got 3 more to go on the day after this one. No way Sana This nazajrata is la where member. yesterday Sancho started to elevate, pick things up. The first 2 games, 12th place, 12th place, didn't look too good. They're already playing better today, it seems like. This is where now we got to see those wins, got to see those top 3s. In the back half of the 3 games, Shiloh, they got those 2 back-to-back victory royales, and that was able to put them in that position. I know there was a lot of memes on the internet talking how day 1 wouldn't really matter much, but it was all about performance. They were able to execute what they were really doing well, especially getting those back-to-back, like I mentioned. And right now, Cammy getting that playbook play where he's landing early and getting the knocks. It's actually Cammy and Seti picking up Michael and Verox, so that's going to cause an issue. Not just that, they're taking out another team entirely as well. It looks like Link, Fury are going to be going down. No, I save it in Mass actually on the side of the map. So that's a different POI entirely. That's clashing. The fact that they got access to Dirty Dogs, that just might be classic Cammy City team from season 8. And Savage already low on HP. These boys just finally landed, no doubt. Savage probably get tagged along the way here, considering it's a stretch of a POI. Yeah, man, it's a stretch of a POI. More of a stretch that's more to give opportunities to the Hottie trio and or another trio getting those tags here as T confirms the Dirty Dogs trio. And then Dreda here, it looks like Malibuka and Shizo are going to have to work together considering Murstache is not in this battle. I'm going to call this a circus drop, all right? Because basically when you're at the circus, you're at those carnival games, or maybe a carnival drop. You know, you get to play those ones where you have a water gun and a target from long range, and you're just trying to shoot that target over. Right, exactly. Your kid's favorite and the player's favorite for these carnival drops, because Seti Cammy did it from a mountain to Dirty Docks. Hottie just did it from a mountain all the way to Steamy Stacks. Every time you have these long drops, we get to go to the carnival basically, and it's so bad for the team landing at the major POI. That is what's entailed here. Every tag matters. Savage was able to survive that. Let's see if they were able to get up these eliminations here. And Savage, Benji, and Dreda, we saw the previous game. It was Queasy that kind of threw the wrench in their run, and we've always talked about it's these opening moves. They still have a lot of work to do when it comes to the end game. The Desper and how Savage, great pistol. Yo, Sana ratala. Nazaj member, let's go. Daj hvala mi za Sana. Start from the carnival. Ej, kako kaže Ospawn chat? So koga ubili? Ne, niso. We've seen this team try to go for damage earlier at this drop. Ekipa 1? They're not going to get damage against. No, that Mac truck is going to absorb all that. It has no windows on the backside, so smart play, be able to get in the backside of that. Sprav, niso dubal enga. Able to now scoot away freely and Savage. Ampak imajo s timi, to je dobro. A čakaj zamudil. ATQ je ubil enega iz zraka. A ja? Dejansko? Uloga Kami. Oh god. God aim. Aha, tale je bil tle, a? Yep. Oh. Oh. To je dobro za Benjija, ne? Zelo dober. That is the worst feeling in any battle. To dejansko najslabše, kar se ti lahko zgodi. Kam je v trio, ima že 2 kila, what? Če oni imajo toliko dobre pozicije, sploh zdaj, ko imajo 2 kila, so search double, da imajo vse mece, zone imajo tako, kot vedno skorda tukaj. Pač insane model, insane. In the earlier seasons, it was really tough to find the elimination. People could hide up in bushes. There wasn't really anything to get you all the way to that. Yeah, okay, Sana, no? What? They're at the crash site with everything there. What? Boost up. I think from those 2 eliminations as well, they got first place, right? Amo TaySon. Ja, sam res. Oni so zdaj... Sam res, ja, Kami je zdaj na prvem mestu, 1 pik over TaySonom. Zaradi killov, ne? 2 kila je 8 pik. Pa TaySon zdaj še nima kila. Ko TaySon mora tole spet boljše odigrati, kot oni. And TaySon Chatpix 335. Upamo. 2 so ubili iz zraka, ko so landali v drži. Čaj, Kami od trio so 2 ubili iz zraka. Holy. To je insane. Oj, shield izgleda dobri, Emo izgleda dober, imajo pad, kar je tudi zelo dober. Imajo avto, verjetno tudi tam gume. Koliko imajo še minijo tle, holy. Oje, zaenkrat kaže, da ima kar urejo. Sicer sive arije pa sive pump, mislim, zeleni arije pa zelene pumpe ni najboljš, ampak shielde imajo, to je dober, pa imajo pad.
That's why they just get by. This car may as well be the most invisible one on the map. No one's gonna look at it. No one's shooting it. They just get to roll in for free. And they usually roll in deep Pa sam, inside, kako vam pisam, sem sam na tistega klika, ne sem kupila. Ok, sana. Solidan zon tudi za TaySona. Ja, to ni bad. Pač dokar Kizi od tim ne dobi tle zona. Pač ta zon je najslabši parketiju, čez te gore. Za vse, razen za Kizija, ki imajo freebin pol. Jaz bi rekel, da dober krenko je 90, pa da imajo solidne edite. Kdo? Lej, teli so zakempali, se naprimer. Dobro niso naredili une napake, kakor uni včeraj so še z avtom gor, pa jih je ven vrga, pa so morali od full damage-a. Stompijo trio, mislim da. Tole je to god position, chat. Ti sad ne vem, kako lahko dol prideš. A sam gor zabildaš, pa da dol vrže dunga, po moje. Po moje moraš tam tako dol pridat. Fuck, gremo do 300 lajkov. They're looking so good overall consistently, Sancho. This is a new position that I have yet to see them take in this FNCS set lobby. Gral, ti rajš ustan pri muski pa release muska čim hitrej, no? Imagine imeti junk rift v endgameu. To je razlog, da ga ni. To bomo videli, Sana. Sem na tvoji strani. Pač oni imajo god position tle, ne? Nimajo najboljših mecov, vsaj eden izmed njih ima 111 buildov. Dobro, ja, dobro, sam to so samo Wood poravali. Ja, maybe so Wooda dosti poravali, ja. I'm just saying, like, that's something, a factor we rarely think about when it comes to Storm Surge. If people actually end up W-keying more, that ends up getting Savid je dobil kill, tako da Savid maybe preživel off-spawn, ali pa se še fajtajo. Yeah, when the bases are up and Le ga igral. you're right in that sense, are actually hitting their tags, then it gets super tough. And we're seeing every team is... Look at the backside now. We didn't really get to see this perspective of the leaderboard. Flowist, Hellfire, Scram, they're going to be at the top of it for now. It's 6th place. Vsi, ki imajo na 200 pik, imajo še pol šanse, da naredijo velik. Res velik. Benji je danes eno igro so full dobro igral, druga igra je dejansko pač Kvizi jih je uničil. So res zastrali tam orang. Or from 6th to 10th, it's a much closer game, Sancho. Trulex je nokan, pa Pink tudi. Čak, Nebs je tudi z njima, ne? Malibuka je ubil njihov tim. Čeprav so vsi živi, pa še doba so refresh. No way. Spomnim se, chat, ja, unga rocket launcherja, ki si lahko sam usmeri raketo. Zdaj dejansko full hitar šlo stran. Ok, zdaj imamo Tomasov trio. Ne vem, kaj še imajo Surge, bomo videli. 3 timi za enega sam mrtvi. Čez 13 sekund mislim, da se pojav Surge, tako da bomo videli. Kako imajo kaj tagov pa to. Kviz ima samo en big... ne, se mislim, da je tja metu heale prej, tako da... Definitivno imajo veliko shieldov. Kviz je tagan! Kviz mora tole pazati. Takle zdaj vidimo. Max damage-u, evo tle se... Res so se fajtali v šarku tok dolg. Res je škoda videti, kadar je Savid Griffin, tako mislim Griffin. Savid je res prvošel, on je pa res tako full redo. Eto mali bukat trio, kar se užijo, duval so še refresh tam, insane. Jani so trio, ker so tretji. Vse so tretji, ja ne? Ja, mislim, da so tretji. Ej, ti kar Graf, pozdrav svojega psa. Ne, zasrol sem, nisi še Storm pojavil, pa. Čez minuto 15, evo. Ko si ugvantan, pejte enega pomenjš od kola. Ja, najbolj zdaj ne pomenjš od kola. And look at any of our calls over time. At some point, we are saying, "Yup, Noah Riley with crazy knocks." That's kind of like our filler word that we can always rely on. To zdaj vam naredili, da več replayov pokažejo. Ja, to je res. Pač definitivno full boljš kažejo to sezono.
da če kaj zamudijo, pokažejo replay, to je zelo dober. Še vedno morajo kdaj kazati kakšno, kaj tako malo povedega, ampak replaye so ful izboljšati s tem Grand Realom. Veliko več pokažejo. Se mi definitivno zdi zdaj, da se mi sploh ne splača gledati česar kot drugega, kakor to, direktnih, ful dober. Moram da Templu, začel sem mislil, ker je prva igra ful legal, da bo res slabo, ampak pa je tudi to nehal tok legat. Tako da... Zelo dober. A Janis je četvrti, aha, okej. Kdo ima tretji pa zdaj? Čaj, a Janas tretji, a ne? Pol, ja. Drugi je pa Kami. Pa gremo do igre 300 like, ne bo zabral, kode ScorpLZ v shopu. Ne bom tako, da če mi na Instagram DM pošljate dobrati mojo kodo, ko bo nov season, da bom še unim ekstra podaril pol, okej? Sam da jo imate upisano noter. Če TaySon še živ? Ja. Evo, tlega imaš. En more paziti. Ne sme preveč videti, da notle slučajno oken. So 140 above, 160. Definitivno ni dober. Rabijo še tege dobiti. So vsi splitani, to je drugač zelo dober za tege. Ampak če je nekdo nokan slučajno, je lahko zelo slabo. It really relies on patterns and identifying them, the way teams move, the way certain bases like to activate and play throughout the game. What I'm trying to get at is the pattern in this game is going to be very different. Tle me je najbolj strah za Hena, da bo zasropal, da bo nokan. To tega, mali bo kot trio. Evo, Rizon, Aqua, Fastroki tukaj le. Še vedno nad Bonijem, bolj ko ne. Mislim, dejansko ni nad Bonijem, kaj jaz govorim. Sve so da je na uni strani. Zakaj si ga enega banu? Bavalček. Kaj? Ne slišam, čakajte da nam glas. Kaj je bilo? Okej. Tam to ni bilo zdaj, se ga sploh vidim, ne? Že zdaj kotnik. Nova se tle fajta. To je dober fajt z njih, ker rabijo tag zdaj. Samo lahko va tudi zgubijo. Ne, dubl bojo tle enega. A, dubl so ga na konc. No, Riley, you gotta be careful. Can you do it again? Can he grab another elimination here? Mike's in the air on the back foot, trying to avoid Noah Riley's pressure. Noah Riley changes the angle, goes right in. Noah, you're gonna do it again. You gotta stop this man. The pressure is on here. Mixon trying to get away. Okay. Tuna now is in danger in the crosshairs of the full blunts of the trio of Noah Riley and co. There's a big names in this one here. Tuna has been taking out Aqua's trio before, but it's a different caliber of a player when you're going up against Noah Riley, Janice. To ni dobar igra. Ampak klej, od njih je pričakovan, da lahko dobar igra. Evo še en kill, 2 killa. 3 killi, sorry. 650 above. 650 above. Pa še Joe nada, pa te so zdaj zranih. To ne ima še pet postavljen. Bad sniper dead. Tle expandajo na polno, imajo očitno dost velik mecov še ekstra. Ana, kam je Ana drugač šla? That means everyone box fighting like Vidil, Noah Riley, they have a buff. They don't have a third party focusing them 24/7. And they were so lucky that they wrapped up that quickly. Raček, jaz bi drugač mislil tako, da pust za enkrat, ker ni bilo nič tako, veš, da je direkt za ban. Time out, ja, I guess. Če pa začne naprej, pa lahko. Če ni panike. This is just reminding me of game 3 yesterday. I think that's the one. Uspel mi je po eni uri mučenja narediti neko spajanje. Bravo, Juško, goci. With the double point format, they will now be behind. Okay, sam 12 so nad Surgeon, sam še 6. To je zelo slabo za TaySona. It's hard, you know, when you're in a lobby with the big names. We've interviewed many pros where the confidence blizu 80 pa nazaj 6. Nice, okay, čim več ejo. Enkrat so bili tegani zdaj za Surge. 12 above. Savage je nokan drugač. Ajde, dajte tega dobiti, Nice.
O moj bog, dejansko je skoraj noko zdaj je TaySon. O, to je bilo god za TaySona v trio zdaj. God tagi TaySona. O, to je bilo 300 above. O moj bog. Hvala bogu, to je bilo že zelo strašno zdaj. The safety of the circle to go for this damage and this fight, but they're exposing themselves. Chapix, put some clothes on. Bill, what is this? Okay, Chapix mora paziti low, yeah. I understand there's disrespectfulness and you know, cockiness overall, but this is too much. Savage, mislim da bi bil finishan zdaj, če se ne motam. Ja, bravo, Sana. Kar nisi za TaySona. Okej. Okej, TaySon trio so dual tagge. Ne vem, kakšni so njihovi shieldi. Hen ima samo en splash, kar je zelo slabo. Zdaj rotirajo zdaj naprej. Ne vem, kako kami to trio te kaže, ampak predvidevam, da imajo še drop imajo direkt na bazi, stari. Okej. His base is going to be huge. The last time we saw that it was this perspective of Thomas HD, who has caught up to that 300-point threshold with the easy placement being handed out for making it this far in the game. This is a ZMAGA. Jaz tudi poročam Benji, da ga že dobro igra. Look at that stat. Danes še niso umrli Lospan, kar je zelo dobro. Sam zdaj mislim, da je sam Savage mrtev, če se ne motam. Mali buka tamle na hajtu. Vidim, da Anas ima dobre hile, Thomas nisem pogledal, kakšne hile ima. Ko z njega ni dobro kaže. Quiz ima tudi, ja. Oni imajo god hile, tako da i Surgeon tudi očitno niso imeli nič nekih problemov, niso bili velik tegani, dubali so tege. Niso dubali zona. So pa bliz. Yeah, they actually look like they have a base now. They're looking at other teams. They're not kind of behind on the clock. They're controlling time, which is huge for Thomas HD. Tam ne gleda, če bo koga lahko tegal. Dobo je 60 tegal. Ja, upam, da TaySon v tole lahko. Upam, da imajo dosti, da nima Hen samo tistega enega splasha, ker to bi bila zelo slaba. Ampak so pa dubali zone, če se ne motam. Oni. Just take over high ground. And we've seen Malibuka Shizo used to be the classic trio that likes to do that a lot. So they might get their own strategy used against them if they're not aware enough. Meanwhile, Teak, Seti, and Kami, minimalistic. Uf. You might have seen some crazy 550 so above Surge. Oni hard chillajo, 3 kile imajo. Imajo dobre mece, v zonu so že. Kami spet zelo dober kaže tole, da komod ustanejo na prvem mestu, ker ima pač več kilo kot TaySon, ne zdaj to igra, tako so definitivno pred njimi. Ne velik, ampak mačkan. Ovej Sana. Kako da s tom Surge sploh dole pač, koliko že se zveča z eno zono. Ta Surge je sam veze, da imaš ti več damage-a kot Karun, ki je pa ta, pač v bistvu Surge kot deluje glede na to, koliko ima folk damage-a, ne? Če si ti 71, pa imaš 700 damage-a, pa unke 70 ima 710 damage-a, moraš ti dobiti 11 damage-a, da si nad Surgeom. Pač pod Surgeom so tisti, ki imajo najmanj damage-a v igri. Ken je dobil kill, okej. A, v spodi so, 3 kile imajo. Oh, yes, let's go. Let's go, dubali so cel trio. O, to je zelo dober. Lihka sem chat. Kako pisati, koliko so so? Ma, pojma nimam. Thomas je ubil Čikota. Jinke je tamle gor low. Okej, Thomas dubu že 2. To je zelo dober. Detaj so tukaj dubu kile, pa še zon so dupula. Zdaj sicer 50-50 zona nimajo. Ampak upam, da ima tole dobro rotacijo. TaySon zaenkrat, koga je slabo kazal, pa smo bili pod Surgeom, zdaj so dobili cel refresh, celega triota, mislim, da so na dobrom. Every trio is on the south. Everyone is here. It's an ultimate situation. Oh, hvala ti, Natalči, hvala ti, da si bral kolo ScorpLZ. Hej, vse nima veze, ne primerjati, ne primerjati. Aj, pa gremo, da vidi 300 lajkov, ajde, gremo. Evo, ja, TaySon je že v zonu, ga že chilla. To je zelo dobro videti. Saj zdi se mi, da je že v zonu. Ko so bili tam že lepo zakempani, Kirjači dobo nok. Jimke dead, Nova Riley ga je dobo. Škoda.
Niso double placement, ker mislim, da je bil Inka še edini živ. 18 tim so umrli. Čapik se dubu. Onyxa, nice. It's all fine, right? They can just sit back and chill. Now they're going to focus on that here. Če, kje so ta, evo jih TaySon tamle, ja, chillajo. To je zelo dobro videti. Kamijev trio, 4 kile. Tako da zdaj je TaySon spet pred njimi. Spet vodijo. Ker imajo 3 kile. Ne, 4 kile ima zdaj, ja, TaySon je pred njimi, še vedno zdaj. Koliko pik so bili čet? 8 pika, ne? Ne, 7 pik so pred njimi. Isto pik so dubali to igro zaenkrat, isto pik. O, tole je God refresh, majster je cap, Seti je tudi skoraj cap. God material imajo. God material. Uf. Tle zvuda vse buildajo. Imagine, da eni krstička vržejo. Ampak itak imajo full extra mecov. Yeah, still once again, just want to mention Seti. The way this man Ko ne je polna logo za kemijo naredim. Ja, ne z moje pomoči Osana. Move away and launch pad from crazy spots. It's just perfect. I understand Okay. that Kami's doing the Evo, TaySon trio zdaj le pedajo. O, prosim, da dobro pedate. Kamijev trio 260 damage above, niso več 600. Oni so mojstri low grounda, za tiste, ki slučajno ne veste. Oni nikoli ne igrajo hajta, tudi če bi ga lahko, dejansko. Najboljši low ground team, verjetno. Pa low ground lahko tudi dobiš zelo velik killov, sploh v endgameu, če pravilno igraš. Hajt imajo Mirza, DKS, pa ne vem kdo še, ne vem kdo so to. Grejinjo. Evo, TaySonov team, 500 Surge'a above. Zelo lepo videti, da nimajo zdaj Surge'am probleme. Lep damage Hena. Žal ga ni mogel nokat tukaj, ampak ga je zelo rano. Zdaj se mora sam koncentrirati na moving zone, da tle pridejo naprej v zone. Lep damage Hena, a ga je noku? TaySon je nokan, ne. Ajde, mata to kot duo. En je Henu so dropali dol. Samo še Čapik se živ. Čapik sa smo že videli, da lahko klača. Ma sam še ud, kar je zelo slabo. Tole je zelo pomembno, ker Kamijev trio bo spet prišel na top 5 zdaj, po moje. Ker igrajo low ground, imajo mece, vsi trije so še živi. Lep kill, bravo Čapiks, ker jači je dubu. Ni dubu velik mecov. Medkit maybe se splača nosati. Ja. Tako. Skara ni vzel, sicer ne vem zakaj. Bo lahko prav pride. Tik je dead. A to insta dead? Se pravi, s Kamijev trio je cel trio dead? To je dober. 11 so bili, škoda. Ampak to pomeni, da so še vedno pred Kamijem. Ampak Jani so v trio, lahko zdaj pride v spredi. Jani so v trio, lahko zdaj v spredi pride. Ne, Kami še živčet. Zdaj so umrli, evo. A mislim, da so dosti zanačeni, no. Pa Kvizi, pa Nasta tudi še živa. Ja, TaySon ne bo več prvi po tej igri. Definitivno ne. To je toliko težko, to bo vse do zadnje igre, ker so krat 2 točke. Krat 2 so vse šteje in to se to hitro spreminja. Tema top 5 skozi spreminjajo, kdo je med prvimi. TaySon je bil prvi pred to igro, chat. Zdaj ne bo več ostal prvi, po moje. Koliko so imeli točk, chat? Koliko so imeli točk? To je zelo. To je dejansko za gledalce je tole najboljši turnir do zdaj. Ker se toliko spreminja. Nova Riley še vedno živ double kill. Kvizi je tudi double kill. Imajo že 6 killov. Še en kill tle. Skor. Blizu. Janis je double kill. Anas dead. Samo še Kvizi. Kvizi double kill. Proba dobiti finish. Ne vem, če je štel tale kill od Kvizija. Maybe je.
Nova, tukaj je solo v majstri. 10 kilov imajo. Jaz vidim, da so oni prvi zdaj lahko. Mislim, da so oni lahko prvi. O moj bog! Pa dela Nova, what the... Prvi so po moje, no way. Zmaguje! What? No way! Jaz mislim, da so oni prvi lahko tole zdajle, a? Nova insane, what? Kašen klač, dajte vsi GG v chat, vsi GG v chat. No way, da je tole majster klačo, kje si Rojks? What? Tole so prvi po moje. Jep. Jani so v trio prvi zdaj, 397 točk. TaySon v trio drugi, 379. Kaj je trio tretji, 378. Potem Quizy, Anas, Tomaš četrti, 358. Potem Skranti, peti, pol imamo, te, ki so bili prej drugi, tem PKR pa te so šesti. Kako so zdaj odigrali? Zdaj niso nič pik dubal. Benji je padel na 11. mesto. Ja, 2 igri zapored niso bolj kaj nič dubal. Forziar 13. Jaz bi rad pogledal Forka. Fork je padel iz top 17 na 21. mesto, tako da zdaj, ja, zdaj niso dubal ne placementov, samo 4 točke za kill. Žal. Chat. Pravim, hiter se spremeni. Janis je bil četrti, je zdaj prvi. Koliko so pik dubal zdaj na chat? Ogromno pik, se pravi 116 pik so dubal to igro. Insane. Pač insane. Šino smo že pogledali. Samo še 2 igre, ne. A sta sam še 2 igre, chat? Ne, še 3 igre so, še 3 igre. Še 3 igre, ta je bila 9. igra. Še 3 igre so, chat. Ajde vmes, ko čakamo. Pejte followat Grala. On ima god angliške komade. Pejte ga followat. Koliko ima zdaj followerjev? 850, ajde, gremo ga spraviti 900 followerjev, chat. Ajde, ajde. Ne vem, kako so Nova pa te to zmaja. To je bil res insane game, insane game. Folk, pa lajkajte tole objavo še, da objav novo musko. Tale muska je vam zelo všeč, imamo tudi za donacijo. Tako da, zelo dobra muska. Imel jo bom tudi, ko bo releasana za starting soon, definitivno. Tako da. Follow Grala. TaySon je drugi zaenkrat. Mislim, da je 19 pik v zadnji. Ne, manj. Ja. Maja, da je pač, to ni nič. Donska je vsekrat 2, to ni nič. Žal je tam TaySon umrl, sam, ki je bil v spodi. In pol takoj zatem so še dropali en drug trio na Hena in je bil Čapik sam. Sicer je poklačal par placementov, pa en kill, ker je zelo dober. Ampak vsem. Lej to, vsi teli, ki so top 4, so edini, ki so zmagali, chat. Vsi med top 4, edini trio ti, ki so zmagali. Lej to, 2 vina, 3 vini, 2 vina. Insane model. Insane. Real, ni panike. Kaj pomeni 50-50 zone? 50-50 zone je tisti zone, ki je 50 zona v Stormu, pa 50 zona izven Storma. Da je pol-pol. A mali buka lehe na dropu. Jo, upam, da Benji zdaj ubijo mali buka. Peti zaostajajo 70 pik za četrtim. Ja, sam 70 pik, to je en 10 kill win, pa si že 30 pik v prednosti. Tako, full se spreminja chat. Ne, chat, pizza ne bo, ker res mi ne paše, no. S hrano se ne bom silil, ker je škoda denarja, če mi ne paše. Zdaj, ker sem jedel kosil, imeli smo Dunajca, pohan ser in sem se nažrl. Matic, prav da moram nujno pogledati tweet od Wave AUT. Kdo je to? Pure Emotion. Aja, to je vadil. Nice. Majster ima najbolj simple setup, realno. Let's fucking go! Let's fucking go! Fucking go, Digga! Let's fucking go! Holy shit! Kar vrgo so šalke na konc. No way. No way.
No way. Ja, ej, Janisa trio pa Setijev trio mora čim manj točk dobiti zaradi TaySona, ne? Ama TaySon tole zmaga spet z 10 kili, ajde. Ajde, fokusi, gala v chat za TaySona, gala. Da, member only chat. 5, 4, 3, 2, 1. Evo. Nope, kotnik. Od kdaj je, mislim, da se je Benji pa Andrita trio, že celo sezono so trio. Če dejansko tiska dobiva zdaj zmage, tis pride na prvo mest, vedno. Bolj ne vedno. To tako je bilo danes. Tiskaj zmago, ti si bil prvi. Ajde, Benji v trio, imate to, ubijate mali buko. Mislim, da je Benji dobil tamle. Ja, mesa še že roka, let's go Benji. Nice, bravo, Savage, god. Onih še ni sploh landu. Gre tle pušat Benjija, ampak je low. Nice, idemo. Let's go, Benji. Let's go, ajde posljednji taraj, gremo do Jurija 400. Z 2 ure lajkov, kupam skin. Chat, po tem turnirju bom odigral 1 uro San Andreasa, verjetno, okej? Bom še videl, okej? Ne, kotnik, sam se uči. Oziroma dela seminarsko, abi. To ni obljuba, Juško, what do you mean? Ja, ni! Ne kam ima veze za vas, če jaz kuvam pico ali ne. Le, krvato imam. To je cool, ampak pico, pač, okej, če mi jo kupaš, prav. Ne mislim pa denarja zapravljati za nekaj, ki ne moram pojesti, pa bom bruhal na koncu. Pač to je najbolj neumno. O moj bog. And this is going to matter to them. They're currently sitting in 8th place, and they go ahead and crack into that top 5. Juško skupila moderatorja počas chat. Ne, ne mo... O moj bog. A se vidi je dead. O, škoda. Ja, ne vem, lej. Tako nekaj se dogovorja, ti hočeš pico, jaz jo pojem. Ja, seveda. Pink will find the trade. So, Morning Complex might be open for anyone who's trying to, roll in and claim that POI once more, but we saw the way it didn't really work. Astro tukaj solo. Imagine da klača tole Astro. Imagine, dvomam. Talk about that top 5, Sancho. Things are getting pretty intense there and shaking up. If you're looking at the scoreboard, folks, going into this, the deal, Janice and O'Reilly with 397 points, standing solid. They were able to overtake with that 100-point performance here. Second place, Hen, TaySon, and Janice. Chapix with 379 points. So rebuta tle udrtijo zdaj. with 378, but verjetno, ja. Astro je dead. I mean, they're consistent. They will pop off. Astro je verjetno dead. So if you're a deal, Janice and O'Reilly, you don't feel comfortable. It's a completely different ball game in comparison to the previous FNCS. Seti, Cammy, and Teak at this time, they put the entire thing on snooze. They put that down and they were able to win and they walked away. Okay, chat, Janisov trio so zdaj na prvem mestu. Imajo tam cca 15 pik prednosti pred TaySonom, ki je drugi. A 15 pik tukaj ni nič, to so dejansko pač 4 kili, no pa so TaySon pa oni že v spredju oziroma na istem koni. Tako da... Tako da to definitivno ni nič zaskrbljujoča prednost na tem formatu, ker je vsekrat 2 zdaj. A Janis neki tegan zdaj. Tegajo ga skorala. Replay? Da vidimo kaj bo. Aja, tle, kaj se je Verox fajtu. Ja, Verox brez mecov. O, tle je Pink, sem videl, da je dobil prej kill. Evo, taj sam nokan. Dva ima slabo bilo. Evo, Cameo trio. Oni morajo tudi slabo odigrati. Cameo trio nujno rab slabo odigrati. Obvezno. For that back-to-back. And, all this FNCS, we have a lot of champions in here, about 15 or so, who've been a part of either solos, or duos, or trios championships. But we haven't really had a back-to-back or a 2-time full trio FNCS champion here in the EU. Deli imajo, okej, se pravi.
Spet kaže dober, ima god sniper. Dobar, big shieldov ne vem koliko imajo, ker oni tak nos medkit vidim, pa mini je. Ima 2 peda. Pač oni imajo tle toliko god loot, chat vi sploh veste, ne? Pa še en contestani so. Pa počo še dobijo search tagge, so na najboljšem. Evo, TaySonov trio. Zgleda dober, razen Siwara. Ok, čim več tagov rabijo zdaj, čim več tagov. Čim več tagov. Nisem šel v zonu. Hen ima NHP. Ta sniper je insane. Ta sniper je insane. Tako izgubiš polhan helta. Ok, če bi smo dober hit, ima dober loot. Hen čist low model. Shield imajo vred, ok, dober, mini so malo švah iz Henove strani. Oziroma, Hen je že porabil 4 minije, tole, samo zdajle, ja. Tako da imeli so dobre shielde, dokler zdaj ni bil dvakrat zapored tegan, toliko velik. Quizio team. Kaj? Zaradi search tagov, da imajo pol, ker ni več searcha, da ga spije. Zato, ko imaš več minijev, kot bigov. Hipe, kako si roko zlomil, kva zdelo? Daj, pač, oni imajo to god loot, tukaj chat, to je insane. Lej to, 3 bige, 6 minijev, 2 splasha, tam v spodi so še 2 biga, tle še big, tam le še mini. Pač, hvala Bogu, nimajo zona model. Hvala Bogu. Nah, but seriously, this is life-changing money. This is life-changing money for these young professionals. This could jumpstart a future big name in the scene. V fuzbalu. Zakaj so še zdaj omenil? Kaj si zdaj zlomil? Kaj pa delo? Koga so to ubili? Truleksa so tle. A nismo to že prevideli? Ti replayi so full dobri. Svega čas, da končno imajo full boljši viewing experience. Sicer ta chapter so full popravili tole, kako finale gledamo pa to chat. Full boljše že. Tam je v trio ima tle loka spet god position. Pač god loot ima, god metke, vse imajo god. Za njih je zelo težko, da sploh slabo odigrajo. Ker to sezono imajo oni res full dober drop spot. Full so jim ga buffali, vsega sezono so imeli boljši. Pa gremo do 400 lajkov, ajde. Slaba hipa, slaba. Kam greš? Kaj greš? Ok, ajde. A lot of first times opportunities here, and of course Janice will be the 3-time FNCS champion, so that's going to be exciting to see. And tle novijo gor pršal. Tukaj je lahko, jo. Oni so prvi. Upam, da bojo imeli probleme s Surgeom, čeprav sem malo čudet, da novijo imeli. Nova je čislov. Nova čislov, ampak se bojite healov, imajo veliko healov. Tako da ga hard chillajo. Putrik je ubil Asata, ki je bil sam še solo od Berek svoga triota. Ej, uživi hipe. Chat, ko mi čakam, da pride giftanje memberstv. To bo god. Question. Is someone else going to get a victory out here in this lobby besides these 4 trios? So the most interesting That's a big one. That's a big question. To make it interesting, I think Queasy and Austin Thomas HD getting a win would really make the top 4 very, very close. Because the thing is, no matter what happens... O moj bog, sem mislil, da spet iza kočerke je v bush no teren mu šel. Or is it just a hunt for Astro? It's a hunt for Astro, okay, we're chilling. The big thing is... Tle so Astor. Astor bil sam knockan, se pravi, oni... Dejansko je rebootu teammate, okej. Evo, TaySonov trio. Zdaj bomo videli Surge njihov. Upam, da je dober. Ne bomo še, opa, vedno se zmotam. Ker se ta storm začne zapirati, se pojav Surge. Da vidimo, kako imajo. Predvidevam, da so dosti tegov dubal. Da bojo vsaj 200 above. Sam 200 above ni skoraj nič tukaj v teh lobijih. Dovolj so še ekstra minije, ker je zelo dober. Force going down in the feed. Asian FNCS champion. Čabik se zdaj še enkrat splashu, vsi so 200 HP-a. Meci na Henu zgledajo zelo dobri, predvidevam, da TaySon ima tudi dobre. Ja, TaySon tudi zelo dobre mece, oziroma Čapik se to, sorry. Predvidevam, da ima TaySon tudi zelo dobre. Pink je dead, Pink je trio od Truleksa.
Od Malibu je trio cel bil pol dead. A se je en rešil spet. Kaj je Benji trio pojedel. TaySon spet tagan. Morajo paziti te tage. Ful so tagani, kar rotirajo. Ampak ja, bolj da so tagani. Regi še jo uporabijo pa da search tage dobijo. Kot da valjda nimajo surge-a. TaySon se tukaj za campo naredil cel iFlow stolp. God. Rabijo zdaj iskati surge, če 40 sekund se pojav prvi surge, da vidimo koliko je limit. TaySon je bil zdaj full tagan. Dajte meni klicaj Storm v chat za tiste, ki ne vejo kaj je Storm surge, da ScorpLZ bot napiše kaj je surge. Da ne bi prišlo giftanje, Strix, ne vem. Rekli so, da enkrat naslednji let pride giftanje, member stav. Upam, da v začetku, da januarja že pride. Be careful, because we might see a Sky Urchin next season. Yeah, you might. Don't give anyone else that. Za tiste, ki ne morate čela pogledati, StormLZ bot je napisal, Storm Surge se pojavil, ko je v zovnu živih prečil, this Surge dela 25 damage vsakih par sekund, dokler ne umre določeno število ljudi. Pred njim se obravuješ tako, da delaš damage s sporting. Za tiste, ki niste vedeli, kaj je Surge. Ok, spet imamo en replay. Aha, tukaj, ki je otrulek za trio se fajtu, ki je Pink umrl. Ja, lej, Verox pa Michael sta oba živa. Maybe so pa rebutali tukaj le Astarta pa na konc. Res je, Strix, se strinjam. TaySonov trio nima njihovih skinov gor, tiste zelene s tistimi im je šlo dobro, ma nima veze, kaj skin imajo. Vsem gre dobro. Benji je double kill, to je zelo dobro. Kvizi še vedno živ, pa njegov trio. Kvizi je trio, Jajsov trio in pa Kamio trio rabijo zdaj sta bod igrati zaradi TaySona. Da ima TaySon čim večjo prednost lahko to igro. Ampak Kamio trio res dvojno, da lahko bod igra, ker ima god loot, god positioning. Razen Surge jih lahko zaserja. Evo, tle streljajo. Evo, Janisov trio se že fajta. Oni so below Surge, imajo še minuto časa, da najdejo Surge, preden jih Surge začne degat. Evo, so že dubali tukaj le en knock, skor. Mislim, da bojo tle dubali, ja, Blumadil bo tle dead. Jep, Vadil je sicer nov tukaj, mora čim prej ven. Vadil, 57 healtha. Dubali so en kill, ampak so samo 55 above Storm Surge, to je zelo malo. Ne vem, koliko so TaySon pa te. Ja, tukaj le še naprej morajo pušati, ker nimajo dosti damage-a. Tamle Blača je knockan. Ne, okej, to sploh ni z njimi, okej, najvraj, sem mislil, da so rezali tam. Verox je knockan. Okej, so 250 above Surge, to je zdaj že kar zelo dobro za njih. Tamle full folka knockanga, tle bo zelo velik luta. Zdaj me, koliko je TaySon nad Surgeom. Predvidevam, da jih ne kažejo, da ne rabijo neki Surgea. Noben ga ne pušajo. Jinke je dobil knock na Sviziju. Jinke upam, da dobro odigrajo zdajle. Da pridejo na top 15, če dobro odigrajo. Ne vem, koliko so strano top 10. Zaenkrat so 21, mislim da. Evo, Jinke je Andy-Lex dobil. Fork pa Forziarja. Maščvali so se njim za včeraj, ki so jih pušali na njihov drop spot. Rezen dobil še en knock. Surge je, mislim, da zginil. Nisem pogledal, koliko je še živih, ampak predvidevam, da je izginil. Ja, ni več Surgea, tukaj le. Evo, Janisov trio so pušali še naprej, dubali še en kill in imajo zdaj 2 killa. Definitivno imajo zelo dober loot. Veliko materijala tudi, se mi zdi. Zona niso dubali, zona imajo dokaj delaš, tukaj so 4 timi. Ampak en tim je samo solo. Oni že rotirajo. Samo od vseh, jaz mislim, da imajo tukaj lahko dokaj free rotation, po mojem mnenju, no. Dvojno, da bi jih bojo te vzad tegal, razen če res full rabijo. Tukaj da imamo replay. Scram tukaj je rebootu. Tamle je Benji. Evo, TaySonov trio.
brez Big Shieldov, predvidevam, da jih še niso spili zaradi, niso jih spili zaradi Surge'a. Stav skoraj v sredini zone, kar pomeni, da je velika šansa, da dobijo naslednji zone. Preživeli so Surge, ne vem pa sicer, koliko so bili above. Hvala, Slav. Benji nokan, Skranga je noku. Skram reboot in pošle noku Benjija. Upam, da ga ne bojo finišali. Savage tamle brez shieldov. Jaz mislim, da in Benjijev in... Ja, Endreta mislim, da je tudi nokan. Ja, Benjijev trio, zadnje 3 igre, brez točk, skoraj da, razen par kilov. Evo, Benji je bil finišer. Mislim, da je sam še Savage živ. Savage je samo še živ, ja. Zelo slabo. Kam pa je šel Savage? Savage je šel tjale na Benji house v Laziju. Hem proba dobiti tukaj tele minije. Če bo pula sploh do tja harpuna. Evo, Andreta so zdaj finišali. Res škoda, danes preživljajo off-spawn in prvi 2 igri so ful dobro odigrali, ali pa ne, celo sam prvo. Pa so pa 2 zapored za stran, oziroma zdaj bo 3, ne? Po tele imajo še 2 igri. Res je škoda to videti, no? Ko je preživel off-spawn, pa imajo šanse dobro odigrati. This trio is in 5th place, so they put together one of those games that could put them in. A Skram pa te so 5. ja, okej. Tole je bil, tole je bila njihova napaka, ker niso v zadnji zabildali. And getting a knock on Benji, and here's a pop-off from Scram. We had a great interview with him during the hype hour, and Scram is feeling it. Ne, Kinsla ni. Edini Slovenc je TaySon v grand finalu. Low so. Zdaj le morajo paziti, da ne bojo holdani in da se healajo. Hitar se mora healati. Čabik se mora nujno healati. Jaz bi se na enem mestu isto healu. To ne vem, koliko je dober, da oni tle sprejajo. Naj se healajo, ker tole je hitar knock sploh iz sniperjem. Dejansko so pulali najslabši zone možno, da niso dovolj lunga zona. Imajo 2 peda, to je zelo dobro, vsaj 2 peda. Shieldi malo slabši zdaj. Tege mislim, da so kar dobro dovolj. Jani so v trio, mislim, da so tudi še vsi živi. Moje so dosta v redu zrotirali. Evo, Ana so v trio tukaj z 0 killi za enkrat. Meci izgledajo dobri, vsaj na Tomasovi strani. Pač Jani so v trio ne sme dobro odigrati. Če TaySon tole zmaga, pa Jani so v trio ni drugi, tretji, pride TaySon lahko spet na prvo mest, zaenkrat so drugi. Tomas tle proba dobiti kakšne tege. Tle ima dosti pri tego lahko, evo, dubu že full. So bilo v Surge, Tomas skor nokan, ampak je dubu dobre tege tukaj. Ne bi to sam bug, da so bilo v Surge, bomo videli. Evo, 192 above. Samo zaradi teh tego, ki je tukaj le dubu Tomas. So above prša, ampak to še vedno ni dost. 15 folka moram reči, da Surge zgine. In 70 definitivno ni dost. Tako da rabijo nujno še tege, da bi zdela. Ne bi bojo mogli pušati. Ok, ne, tukaj le lahko v easy spravijo, ker so teli fokuseni. To je Chico. Pa Jinke. Ja, njih bojo probali tegati, definitivno. Bolj sem za Jinketa, zato ker je underdog, da čim boljš odigrajo. On, da ne ubijajo njih. TaySon tamle zraven chillera. Nova Riley ima high ground. Če tukaj le pulajo zone. Ne moram vedeti, če tle zone pulajo, ej. Upam, da ne, stari, upam, da ne. Vsaj na drugi gori ne bo. Nice! Noben od tega... Lenda so na njih, to je dober! No, je bil papa, čak. Zakaj Nova kaže, da ima 200 healtha? To je bug, po moje. Samo 68 so above Surge. Samo še 12. Yes, to je zelo dober. To je zelo dober. Underdog pomeni unika, pač se ne pričakuje od njih, da dobro igrajo. Pa zato, ker so pač prvič so v finalu. Janis Sloan, Janis dead. Ajmo, to je dober za TaySona, to je zelo dober za TaySona. Imajo 4 kile, kar je kar lepa že. 90 so above Surge, 9 folka moram reči, tukaj so hard sprejeni. Zon se bo začel premikati čez 3 sekunde.
Da vidimo, kako bo zdaj 155 bav, tako da Surgeon tole runda ne imel problemov, ampak Asta je drugi daj, Chen kill so dubal. Upam, da ne preživijo tega. Jep, Nova bo dead. No way, da Nova tole preživi. No way, da ga še niso zadeli, kva je to? What? No way! Dej ne seri! Ne, no! Kako? Jimke je bil v TS-u, chat, ja, Jimke je bil v Team Spectraliso. Kako so kar vsi skoži ostanejo, no, takole? 21 špija, pa kar meni zadev, what? No way, da te na hajte niso tega zadeli. Pa što zdaj komot lahko dobro igrata, sta full HP. Duo v endgameu ni spet toliko problemov odigrati. Mislim, vada je veliko lažje kot trio, ampak tako. A TaySon trio še cel trio živ, imajo 0 killov. Kam je v trio še cel trio živ? Sicer Kaj ima samo še en mini. Predvidevam, da so imeli oni tudi Surgeon probleme, ki jih ne nič pokazali. Jimke jih hrbat, če se ne motam. Vse to Juško, če bi v 400 life-a bi ti umrl, jaz isto. Jaz si stavim, ampak Kristina Drag, gremo do igre 500. Dobar, Tik je bil tle hard tagan, to je zelo dobro videti, ker nimajo bigov. Pedajo. Itak njih tudi ne bojo nobeni zadel, če bi v TaySon bi bil že nokan. Po neki logiki. 150 above, za naslednji search se že pojavlja. Kdo je to tamle? Jo, ajmo TaySon v trio. TaySon v trio še nima nobenega killa, pa placementi se še niso začeli. Tako da so še 0 pik dobili tole igro. Thomas na hajtu! Thomas se tle bori za hajt. Hen je dubo kill, nice, končno kill za TaySon v trio. Vidimo, kako bojo oni holdali tale hajt, enih že prešarajo. So 600 bastard, tako Surgeon nima več problema. Nova Riley je dubo knock. Jimke je dubo knock, bravo Jimke, nice. Reason v trio, hajt puša. To je dobro videti, Anas je dead, Quiz je low, to je zelo dobro videti. Ne, Aqua ima hajt, Aqua je itak full v zadnji. Jimke je dubo kill. Videli smo zaenkrat, mislim, da ima pa Fork je dubo kill. Nova je dead, nice. Chico je dubo kill, Jimke dobro igra, Jimke je sicer nokan. Thomas tukaj le puša, Thomas je dead, let's go, let's go, let's go. TaySon ga je bil, sam še TaySon je živ. To nisem videl. A dobro je, vsi ti high teami so dead, mislim da. Čim več placementov TaySon, ajmo, čim več placementov. Ajmo TaySon, klačaš to. TaySon mora tle zdaj kar malo poklačati. Mislim, da je cel trio od Janisa dead. Živa Peter. TaySon ima še 200 buildov, sam mora paziti, ker ga vsi prešarajo. Ima medkit. Zaenkrat še ni dobil placementa, še vedno je top 7. No way, ne bojo mu pustili. Ne pustijo mu dihati. Ne pustijo mu dihati. Upam, da ne mu editati. Nice. Dober je. Ni ga videl. Chico še vedno živ, to je zelo dober game za Chico na Pjuc, pozdravim, mislim, ne meni hvala ljubi za Pjuca. TaySon je dobil kill! TaySon 2 killa, let's go TaySon! Let's go, top 5, 2 killa še dobil. Nice TaySon, let's go! Reason ima zaenkrat šanso, da zmaga tole igro. To je bilo dobro, dobro je poklačil. 2 killa, to je 8 pik plus placementi. Zelo pomembno. Evo, Aqua trio je končno nekaj naredil in so na konc zmaga z 9 killi. Dajte hvala ljubi v chat, dragaj za Pjuca, pozdravljeno v bistvu, hvala Telegent za support. Ajde, vsi GG so chat. Vsi GG, Jimke ne vem, kjer je bil, ampak Jimke lahko zdaj, Jimke mislim, da je definitivno mat top 5 zdaj, mat top 15 je definitivno. A vsi
Vsi GG so chat. Da vidimo. Ne, Janis pa TaySon so izenačeni na prvem mestu. Vsi imajo isto pik. No way. Ampak to je bil insane clutch TaySona, da je prišel do tega please tle. Tako da to je bilo zelo dobro. TaySon je dobil tle od Jinketa trio. Kami se je tik. Tretje mesto 428 pik, še vedno zelo blizu. Vsi so blizu. Vsi so nad 300. Ima še šans, da pridejo. Sicer to je že malo težje, 140 pik, ampak to je 10 Kelvin je 100 pik, ne. Potem imamo, da vidimo, ostale se pravi, Benji padel zdaj iz 12. mesta na 13. mesto. Akpa je iz tole zmago prišel na 15. mesto. Fork Jinke niso prišli top 15, ampak 116, tako so preskočili zdajle 5 placementov. Bili so 6 z 10 kili. Imeli so veliko kilov, škoda, ker niso mogli top 3 tole pridati. Ampak oni imajo še šanso, da pridejo top 10 chat. Kamot pridejo top 10, če ena taka igra so lahko že top 10. Savid je padel na 22, Savid je padel iz 5. mesta na 22. chat. Danes je dobil točke samo iz 5 eliminationov in to je to. Res škoda. Res škoda. Zdaj, ki jih kontestajo, je zelo slabo za njih. Kaj je škoda? TaySon jih je ubil. Kaj je škoda? Ne, pač. Vem, da jih je TaySon ubil, ampak tako pravim, pač. Jinketu prvošam, ker so underdogi, da pridejo top 10 res, ne? Ampak ja, pač, sem vesel, da jih je TaySon bil, valjda, logično. To je bil god klač TaySona, škoda, ker ni mogel še malo poklačati, ampak je dobil ene 3-4 placemente, po moje, pa 2 kila tam na konc, zelo pomembna. Tako da... Drugač pa ja, šteje se, average elimination se šteje, če je tiebreaker, če imajo isto vino. Najprej vini, pol elimination average, pa average placementi. Ker mi je čudan, mogo bi mogoče average placementi bolj pomembni, ampak ja. Tako da zdaj so izenačeni. Tako da tiska, da bi to igra več pik, je v sprednji, ne. Kami sedi ti, hvala Bogu, niso dobro odigrali te igre. Mislim, dobro, bili so 7 kili še vedno, top 10, ne, ampak... Še vse se da spredi chat. Teli top 4 so vsi toliko bliz, da zmagajo. To ni nobene razlike skorda, če tako gleda, zato ker vse točke so krat 2. Kje si Wizardix? Kjer skin user Jimke? Nisem videl, zakaj Kalčak? Ne vem, kjer skin user. Poglej na njegov trovo, verjetno streama. Koliko smo grali v Pršal s followerji? Ajde, folk, followite grala. God muske ima, v angliščini dela zdaj muske, tako da zelo dobre muske dela. Pejte ga followat, če ga še ne. Na Twitterju pa ni nič po moje, pa tega zdala. Še 2 igri, še 2 igri. Kjer je Red Devil? Kaj je za Center 3? Za Chapter 3 kaj je? Ja, nova mapa bo definitivno Chapter 3. Pa slidanje ba je pride, nova mehanika. Clement je bil TaySon, okej. TaySon streama, ja, samo... Ne, on ne streama turnirjev. Jo, a to je D Kopitar v chatu. A je to McNuggets Kopitar v chatu? Kopitarja nisem videl že 100 let model. Zakaj ima, če bi si imel Ugvej, pojma nimam zakaj. Pojma nimam. Tale bo težka, mislim, vse se razporedi, 2 igri sta še. TaySon rab zdaj obe igri zelo dobro odigra, če hočejo zmagati. Jaz mislim, da če eno igro zdaj zmagajo, pa eno igro, da so top 5, da znajo zmagati, ampak najbolj zihar je, da so obe igri top 3, po moje. Po moje, no. Yes, si ga, Scorp, Big Mac. Kakšen Big Mac? What do you mean? Sploh ne jem Maco, jaz sem tudi McNuggets fanboy. Kako si, Kopitar? A bolj bojo v naslednji sezoni sam duo turniri. Naslednji let je cel let FNCS duo. Tako da ja, uživi Cesar. Če TaySon živi v Mariboru? Ne. Na čem TaySon streama? On če streama je drugače na Twitchu. Čapix ima ime Ugvej, zato ker je zdaj full dober. Okej. Okej. Pokaži lestvico. Evo. Tole je lestvica, chat. TaySon pa Janis izenačena na prvem mestu. Chat, tole je najboljši finale
v tem letu zagledati. Najbolj zanimiv, dejansko bo stacked zaradi dvojnih točk, se zelo zgodi karkoli. In vse do zadnje igre se bo tole šlo, tako da bo zelo zanimiv zagledati, zelo zanimiv. Red Devil, ok, sedmi so, ja. Zelo napet, zelo napet. Jurko, bom to pogledal, ok? TaySon najjači zmaga v Easy. V Easy ne bo, definitivno bo težko, ampak ja, bomo videli. Lega Roix. Lega Roix. Ne bom kar govoril, kje živi chat. Ne spodob se to. Živa Blaznik. TaySon živi na morju, a ne, da ga poznam. On v morju igra. Oje, chat, vsi gala v chat za TaySona, vsi gala. Zdaj gremo v igro, številka 11, pa sam še ena po tej igri. Ajmo vsi gala v chat, member only chat bo zdajle. Evo. Chat, tiska zmaga dobi 200 jurjev, vsak player. Smo 600 jurjev na tim. Največ denarja od World Cupa. Benji je odigral 3 igre zapored zelo slabo, kljub temu, da niso ospal umrl. Čaki. Mali Buka je zamenil drop. No way. Zamenil so drop. Savage je knockan. What? Aj Savage knockan iz zraka bil. Mali Buka trio je celo zamenil drop spot. A ni to malo prepozan? Savage je spet knockan. Savage so finišal. Čakaj, Savage slučajno contestant spet. Ja, Brumac, bom. Turkish, ne tega pisati. Ne pisati, iz kje je nekdo, pa kje živi čar. To ni... Ne tega pisati. Dansko so kar sam landal in so duval korni. Zelo mi je zanimiv, da niso že prej oni zamenjali dropa. Ej, uživi. Ajde. Kdo je spet boostil Discord? Ja, pe, hvati, da si boostil Discord, Sara, hvati. Jaz že zgubljam glas. Ja, Savage je dead. Savage so na deleč dubal. Na deleč so ga dubal. A, da, to ga je itak rebuta. Čeprav ne vem, kje je knockan. Malibuka and Co pull out this play of going down the corny and Savage I think onda ih ne bojo puša, morata probat rebutat hitar. Hvala Bogu so vsaj en konc dala. Živa Vibe? Ne, Jarko, ne. Kašen junkri, ti si obseden s junkriftom. Forziar je od trio tudi danes ne igrajo neki dober. Oni so drugač ful znani, da drug dan vedno boljši igrajo. Ampak danes jim ni šlo. Kar ne zadanejo ga, kva je to? Ta Megla je kar... Ti gre kar lahko na živce. Čeprav prijem to klačijo je bila ful všeč. Me gre na živce sam tako. Ne morem gledat, ne vem, kar na živce mi gre. Je pa dobro, da fuk ne mora tega. Sam če rabiš search tege, je pa zelo slabo. TaySon, da vidimo kaj ima, kaj. Everything is coming down to the closing when it's closing time. 3 mini, 2 biga, 4 splashy and pad. Tle kupuje ara metke, okej. To je full dobar, če imaš takole ara, da lahko kupaš metke, je full dobar. 6 minijo, okej, hili so god, shotgun je trash. Onda dobijo okej več. Zdaj gre izenačeni na prvem mestu z Janisom v triotom, 441 točk. Min Foxy ne 2 evra. Ajde vsi gala za TaySona in srčke za Scorpa v chat. Sicer zdaj lahko sam memri pa moderatorji piše, ampak ajde srčke v chat pa gala za TaySona. Ajmo, hvala ti Min za 2 evra, legenda, hvala ti. Oj, God Heal ima TaySon. TaySon ima God Heal na seb.
they're not their full power level. They're not playing as a team really off of this POI. They're doing their own thing. It's working out. They're in good spots. They start on height and win games. Ani rekel TaySon, da je Craigie skaft. Pač Craigie ni lih najboljši, ampak danes, mislim, ta to ni ful dobro igral, sploh Chapix. Pač, fora je, da dosti hitro rotirajo pa to. Imajo šilde imajo, ne? S tem nimajo probleme. Bolj so problemi, da nikoli nimajo neki dobrega shotguna pa areja. Redko kdaj, no. TaySona velikrat vidiš tako iz sivo pampo pa zeleno. Ampak imajo pa metke, pa imajo hile. Evo, Savage je bil šele zdaj rebootan, tako zelo pozan. Tle en fight, ki smo ga zamudili. Gets doubled right there and eliminated. 4 points converted. Jo, kje si Juvkić? Evo, Tomas spet tukaj. He understands he's probably been shot in the back before doing this strategy, so that's why he's building that map. He understands, but I think Sky is the one who gave him Kar ne ZADNJI, no. over and over again. You know, they get contested here sometimes, especially with this new age thing, especially with all the cash drops. But the fact there that, you know, in game time we have so many reboots as well rolling in, every team is kind of cleaning up fights. A ni hotel reloada po mojem, da metkom leži, ali kaj? Da ga puša? Oni imajo vedno tukaj chat. Vedno imajo modro pampo plus, ne moram verjeti, stari. Vedno. Viksa nisem nič videl, že dolg, Turkish. Čaj, kakšen je zone chat? Oj, nice, spet ni zone v hribih, to je dober. Okay. Fik nima 6 minijev, ima sam 3 minije, to je dobro videti. To je dobro videti. Jaz se upam, da Janisov trio ne odigra tudi dobro zdajle. Pač Anasov trio, Kamijev trio in pa Anasov trio, sprav Janisov, Anasov, Kamijev, oni smejo dobro odigrati. Pa TaySon, če zdajle zmaga, je to huge. Ampak morajo, jaz mislim, da če TaySon dvakrat top 3, kar je težko, ampak če so dvakrat top 3, po moje, da zmagajo. Eastern section of the map. Anywhere near Dirty Dogs. That is literally their playground. I could honestly bet for Imagine final zone po runite Velike gori. Ne, ne. To je dobro za kvizija. They're not getting any zones today, Sancho. They don't have a position of control. They're always leaving and people are getting more desperate. Evo, TaySon. Diving in, taking 50 damage of the storm to have high ground. Kirby je dubo 3 kile, what? Ok, nice. Amo dobivati tege. Take a look at the mini map. You're seeing it is a central zone. That is the home zone. Dejansko je center zona, chat zdaj, ja. Those blue arrows right above Bony Burbs, that's Aqua's trio. And if they could string together these last 2 games, they could inch their way closer and closer. Imajo dobre mece, TaySon nam še malo vuda pofarmat, ampak to itak ni težko. If they get high ground, they've known to get those double-digit eliminations, and you talked about stealing points. They will steal points away from anyone that likes to play high. Da gre čim bolj na sredo, da bo imel naslednji zone. Nekaj tegov so dubl, sem videl, sam po mojem ni to dosti tegov, no. Nisem pa zihar. Nice, še mini tukaj, lepa. If they end up at low ground, though, I'll already give the play of the tournament here to TaySon, possibly. I said it when it happened last game. It might not be the most flashiest thing. A si sprobal, Kevin Fox, si sprobal Riders Republic? Kaj si jo kupil? Pa zelo zabavna igra, res. Jaz sem super, Anže, kako si ti? Kaj bo zdaj v replayu? Kirjači, ki se tle fajta? A je majster 2 dubo? A ne, ni 2 dubo. Ja, tle je verjetno še enega dubo. Lep jump there. A, ne, umrl je na koncu. Also, looking at the replays, you can see 4-0 going down in the feed to Clement. So, super early, that hunt still going down. Če kaj razmišljam, da boš dal za merch gate, ker takrat boš vedno mokar. Okay. They're not going to be part of any of that action. Sancho's really good that they just get to stay invisible as well. Nova, Vadil pa Janis. Oni so izenačeni na prvem mestu s TaySonom. Tudi oni niso še nič pik dubal to igro. Isto gor Kami, pa mislim danes tudi. Vsi, ki so top 4, še nobeni dubal nobenih točk.
And all of a sudden, that opened the door for him, Janice, and Chapik at the time to do that $100,000 box fight. You and I, Shai, we were at front row seat. We saw that. Nimajo zona, kar je dobro. Zon sicer pula da vzdol proti Vipingu verjetno. They were right in the running. They were right there. They were a couple rotations away. Kjeri so? TaySon pa Janis so na prvem mestu izenačeni. Janis je prvi zaradi tega, ker imajo več kilov povprečno, kot TaySon. Ker imajo isto vino. Najprej se gledajo, če je slučajno izenačen, se gledajo najprej vini, pa se gledajo kili povprečni, pa se pa gledajo povprečni placementi. Final zone v vodi je tudi kar slaba, ja. Mislim, to je najslabše gledati. Te zoni v hribih so vsaj dobri za gledati. Ja, jaz mislim, da bomo imeli oni dosti dober search tag. Čez minuto bomo videli, kakšen search bo, kdo ima search tag, kdo nima. Evo, tukaj je Kamijev tim. Pač to je pred zadnja igra, če preden vemo, kdo bo prvak. Kdo bo zmagal zadnje triote. Ker naslednje let ne bo več triotov, so sam duoti. Ko triote, če bojo nazaj, bo šele čez 2 leti. Zelo, zelo daleč stran. They will barrel stuff. They will go all out, and they will be able to disrupt the clean rotation that Cami setting. Kažem so izenačeni na prvem mestu, pa imajo vse stece iste, se ne more imeti vseh stecov isto. Dvomim, da imajo lahko. Mislim, lahko imajo, sam to je tako skoraj nemogoče, da imajo isto eliminationov, povprečje, pa iste placemente, to je tako nemogoče. To je že dejansko nemogoče. In finals, in these lobbies, Kiriachi is usually the one dictating what happens on the south side. Pogre zone more, med sabo. Zdaj se bo pokazal search, da vidimo. Da vidimo, kakšne tage imajo. Ajde, da vidimo. Ko res je full malo šanse, ja. Who's the Thomas HD, Sancho? They missed like half a game. They fell back about 50 points. Now you're looking at Steady Cam Etique. They still had a good game. Tomasov trio samo 10 above. Oni definitivno rabijo tege. Tamle, evo. Lep tegi, tole na Kamijev trio tu. Najbolj bi bilo videti, da se oni med sabo pušajo. Kamijev trio, pa Anasov trio. To je zelo dobro videti. Upam, da ima TaySon v redu search. Rad bi videl, da tudi malo njih pokaže. Pa da bi videl tudi nova trio, kakšen ima, okej. It's not about this 50-man surge. It's about the 30 moving surge. That's going to be the question mark that they hopefully have the answer for. Thomas SC using that mythical burst AR from Doc Sloan. Thomas Dele dobiva dobre tege s tem. Ta mythical burst je god za tege. Poleg sniperja. Zdaj, spet 26. I want to check that burst AR as well. This man's been curving bullets. I swear to God, that went around. Sam Surge ne bo to igral, chat. Da je to, sam še 72 playerjev je živih. Dejansko bo, po mojem prej umrl, prej bo sploh Surge. Oziroma sta 2 playerja bo to, evo. Imke, Forik pa Chico, so bili tam gor. Kva je to? Hey, definition for mythical is occurring in or To je res Turkish, samo sen. Right now, Thomas HD is becoming a folk hero. Have yet to win Kma veze, če si prvi ali pa te mislim. Veliko več jim povem, te vsi hočejo zmagati, veš. Vem, da zdaj ne bo Surge verjetno, ker bodo samo 2 playerja, ampak če tudi to, ja, bo ta, okej, bo mačkan Surge. Ne vem, kdo sta te 2 playerja, ki sta pod Surgeom, me prav zanima. Ampak še vedno so te search tagi zelo pomembni za naslednjo igro. Aha, teli so below, evo. Teli so below. Nujno rabijo tege. God tagi luše. Lik zadnjem cajt so pršali above, ampak so samo 27 above. Ne vem, kdo je naslednji tim, ki je v spodi. Vsi pajo na Pickaxe ne na denar. Ja, to ti misliš, Turkish. Pickaxe skoraj več ne porabljajo. Tle se... Tomasov trio se fajta. Oziroma, neki se hočejo fajtati, kako trikle ne gleda na njih. A je tole Kamijev trio tam na unnom boxu, chat? Ja, ne? Zanima me, kjer trio je bilo v Surge. Jaz vam switch, ja, vse tamle v zadnji se ga vidi. Pola. Nice, Thomas. Thomas je sprejen, quiz je low, to je zelo dober za TaySona. Benji je double kill.
lepo videti. Ok, ne, se bojo preživeli po moje. Benji nokan! Ajmo Benji od trio, no? Kaj je to danes? Samo eno dobrega so odigrali. A niti enkrat niso Ospan še umrli. To pa ni več problem tega, da Ospan umirajo. Savage je dubo. Ok, Benji bo rezan. Benji bo rezan. Bil so od Bad Sniperja trio. Benji bil samo nokan, mislim da. Tako, to je dober, to je dober. Ok, nice. Kaj tudi za Benji zelo prvoščam. Njega, za njega navijam že od World Cupa. Edits for them. We've seen Storm Surge just create this pressure. The mechanic plays go out the window, and all you have to do, if you know that other team's struggling on Surge, you just sit there and wait with an edit or the kind of charge shot and get the job done. So that is what's on the line in that engagement. Turkiš, na teh lobijih se ne splača, veš, nad kapih obrati spikaj, ko vsi vejo, pa kdo si in tako drugače igrajo, ne vem ko vse. To je doska disadvantage. Ok, Nova ima 80 buildov, Vadil 97, tako da buildov so kar nekaj porabili. Ampak še vedno 0 kilo imajo tudi. Tako da imajo še vedno isto pik, ni bilo še placementov. Mislim, da TaySon tudi nima kila. Tako da na prvem mestu so še vedno izenačeni. World Cup chat ne ve se, če bo. Dvomam, da bo, no. Rekli so, da pač gledajo, kakšna bo situacija s korona, ampak... Ampak ja, ne vem, no. Verjetno ne bo še letos. Lahko da bo kakšen lan, sam World Cup dvomam, no. Rače se res bo prav. Andreta je dubo nok, nice. Benji ga je pol finišu Astarta. Ja, šli od Ardeke, si sem rekel, da imam. Kam je od trio tukaj? Ne vem, kje je TaySon od trio, noč ga ne kažejo. Oni imajo pad, kili so solidni. Imajo tudi veliko mecov, oziroma vsaj kam jih ima. Oni imajo tudi 0 kilov. Pa Ana so ti misli, da imajo tudi 0 kilov. Ni panike, če da reki. Nimajo nič. Nimajo tankov tam. No, vsaj neki metrov so pa naredili. Ajde, da vidimo. Mali Bunka je tu, če živ. Oni so zdaj landali v korni. TaySonov tim, Čepik se medkita. TaySonov tim tudi 0 kilov. Ko se ta storm začne zapirati, se pojavi naslednji surge. Me zanima, koliko imajo tegov. Ta naslednji surge bo definitivno veliko bolj aktiven, tako da bo zelo pomen, koliko imajo damage-a. Their team ends up going down every now and then, doesn't always have a top 10 placement. Still rack up the points, but here's the story. Two teams tied at the top 50 and the bottom right, at the left. Aj, posljednje te nagrado ira 600 lajkov. Jimke je nokan. O, škoda. Da vidimo zdaj. Evo, Surge. Da vidimo, sam da se updata. Kam je 100... Ja, to je dober videt. Janisov trio, 140 bilo. God damage za Janisov trio. God damage. Zelo pomemben. 3 so above. 3 so above, čez 40 sekund bo ta Surge začel delati damage. Ja, rabel bojo nujno oni zdaj le hard damage dobiti. To je zelo dobro videti za TaySona, a kumam, da to, ker rabijo hard damage dobiti, da ne bojo zmagati tega fajta. Turkiš sem videl to, ja, nažalost. If they miss the game at this point in the top 23, Sancho, they're going to be down hundreds of points. They want this, they need this. Vadil je nokan! Vadil je nokan, jaz mislim, da ga bojo verjetno lahko rezali, ampak so 100 below damage-a. 33 above zdaj zaenkrat. Ne vem, če se ta... Ne, nazaj below. Zdaj bo začel prejemati damage, tako da Vadil mislim, da je insta dead.
Če Srč tega, če si noka, Noah Riley 40 HP-a. To je zelo dobro za TaySona. Thomas je double kill med tem. Vadil je finishan, so 33 above, to definitivno ni še dost. Še vedno lahko padete v spodi. To je zelo dobro za TaySona. Jinke je double kill, tako da Jinke je bil očitno revivan. Benji je tudi double knock. Noah se zdaj medkita, so 70 above Surge'a. Tamle reza trio v spodi, ki bojo maybe šli pušati Janisa pa Novata. Ki vejo, da sta samo dva. 67 above, jaz mislim, da TaySon je double kill. Zelo dober videti. Se pravi, so že pred Novatom, zdaj so oni na prvem mestu. Imajo 4 pike več. Zaenkrat. Zdaj se bojo začeli še placementi, ko naprej, ko umrejo, boljši je. Ne vem, kje je TaySon, upam, da lahko tole zaftira. Savage je double še knock, tako da Benji trio končno zdaj malo boljši igrajo. Surge'a ni več, dokler ne bo moving zona. Savage je knockan sa strani Setija. To ni dober videti. Kamijo trio ne smejo dobro igrati. TaySon je zaenkrat na prvem mestu zdaj, prehito je Janisa tole igro, ker imajo en kill več. Anas v trio tukaj v spodi, pod Janisom v trio tom. Benji je knockal Kamija. Savage je bil finishan. Upam, da lahko finišajo Kamija. Anas tukaj gleda, Anas v trio ima en kill. TaySon mislim, da ima 455 točk zdajle, pa so prvi. Zdaj se bojo začeli placement pointi, tako kot en team umre. Endreta je knockan, Thomas HDga je knockal zdajle. Benji tu dead, Benji v trio je cel trio dead, škoda. Thomas so v trio imajo zdaj 2 killa, dol so refresh. Ne more pulat s harpuna van luta. Hajt imajo KPI, Dioksijači pa Krov. Seti, Kami, Tixo, vsi zdaj živi, tako da je bil revivan. Kje je TaySon v trio? Ne vem, kje je TaySon v trio. Nisem videl. Živa Hunter, kako si? Kami ima zdaj tudi en kill, tako da mislim, da so izenačeni spet. Ne, Jani so oni, sorry. Še vedno niso na prvem mestu. TaySon zaenkrat prvi. Zdaj ta igra full šteje, da je dobro odigrala, TaySon pa te. Aqua je dobil knock na Luši. Tili imajo dober high tukaj. Thomas, low pod njimi, Anas full HP. Očitno so probali na high pridati, nimajo več velik mecov. Kvizi je mrtv. Kami je double knock, ja, to ne rad vidim. Thomas še vedno low, jaz mislim, da Thomas bi mogel hmalo umreti. Sicer, kogar imajo srečo, Thomas je skozi živ. Nima veze, kaj se zgodi. Surge ga tega. Janis je mrtv, to je zelo dobro videti. Ne vem, je to ZADNJI, ne, Noah Riley je še vedno živ. Tako da dobivajo vsi še točke zdajle. Noah je double kill, Jinke je še živ, pa je double kill. Kdo je to kill dobil na Thomasu? Paul, okej. Krov je mrtv, na hajtu je bil. A nas tu dead, naj slabo videti, Kamil je 30 smejo dobro odigrati. Noah je še vedno živ. TaySon je na hajtu, let's go! A bojo zmagali zdajle tole igro? Čepik se je double kill. Noah kot solo, tukaj s 3 killi. Zelo klača za njegov tim. Ne vem, koliko killov ima TaySon v trio. Ampak vsak placement je tukaj zelo pomemben za Janisa v trio in upamo, da pač Noah čim prej umre. Ajde, da vidimo, tukaj Noah se skriva v zadnji pod buildi. Proba dobiti kakšen elimination, ima samo 7 buildov. Mogoče dobiti tukaj Setija, kar bi bilo zelo dober. Ne, Setija bo čeprav je bož, da Noah umre. Noah je umr na 9. mestu. TaySon na hajtu, Aqua kontesta Hena. Aqua in tole ni rata, Aqua je nazaj dol. Jinke je tokrat vmes umrl. Kaj se je Tik tukaj, oziroma samo še Seti pa Tik sta živa. Tik nima shieldov, to je zelo
zelo dobro videti. Čapik, TaySon, Hen še vedno na hajtu, vsi živi. Seti je dobil še en kill. Oni tudi ne smejo nekaj dobro videti. TaySon je dobil kill. Hen je dobil še en kill. Mogoče tole TaySonov trio zmaga. Seti gre tukaj naprej. Tik je dnokan, samo še Seti je sam. Ima 6 buildov. Hen je dobil še en finish tukaj. Mislim, da je TaySon edini trio cel živ. Ne. 2 triota sta še živa. 2 triota in pa 2 solota. TaySon je dobil 2 killa. In Hen je dobil še Setija. To je zelo dobra igra za TaySona. Default tukaj je mrtev in to je zdaj 3-3. TaySonov trio proti Clementovu trio tu. Teli imajo 11 killov, TaySonov trio ima tudi zelo veliko killov. Da vidimo, kdo bo tole zmagal. Hen se big shielda. S Hen se je tale shield, morajo paziti. Tajvin je zelo pomemben za njih, imajo 8 killov. Hen, fali je šel, ampak je noku. Vidim ta noka in TaySonov trio spet zmaga z 11 killi. Let's go! Let's go! Tole je bila insane igra za TaySona. Ajde, vsi GG so chat. Vsi GG so chat. Let's go! Let's go! No way! No way! Ajde, refreshamo tole. TaySon na prvem mestu s 545 točkami. Drugo mesto Seti Kamitih 496 točkami. Potem tretje mesto v Deal Janis Nova 485 točk. Četrto mesto Quiz Jana Stoma 432 točk. In te so pol že kar dosto v zadnji. Tako da jaz mislim, da top 3 TaySon ne bi smel videti. Fanbear, hvala ti legenda, 20 mesecev, hvala ljubi za fanbearjev, če lepo prosim pozdravljen. Aqua je prišel na 10. mesto. Kako so zdaj? Benji padel še na 15. mesto zdaj. Fork je še vedno 17. Tako da, chat, samo še ena igra. Samo še ena igra. Samo še ena igra. Tole je zelo dobro prednost. Če sem rekel, da rabijo njihove skine, hvala ti legenda. Da si ratu spet ne mrnat Alči, oziroma to si verjetno sporočil postavljam, ampak nima vezi, da hvali bi še za not Alči od chat. Chat, če TaySon zmaga je to 4-kratni AVCS vrak, pa še zaden. Tole je največji turnir, ki bi ga TaySon zmagal glede denarja. 200 jurjev dobi vsak player v zmagovalni ekipi. Chat, se pravi, Seti Kamitih, če zmagajo brez killov, jih lahko praktijo, če TaySon slučajno umre. Pač TaySon mora še vedno tole dobro odigrati. Če TaySon zdaj pride top 5, je po moje skoraj da nemogoče, da ne zmagajo. Ej, to ni pol velika prednost, če. Turkish, TaySon Beast, Turkish, hvala ljubi za Turkish, oče, lepo prosim. Koliko dobijo? Prvi dobijo 600 jurjev, se pravi 200 jurjev vsak player, chat, lejte. 200 jurjev vsak player dobi. Chat. Lej, ni še konc, točke so krat 2, to ni zelo dobra prednost. Pač, kaj mi Seti tik, znajo dosti daleč pridati. Lej, zdaj so bili 4, bili so 7, bili so 9, bili so 7, prvi, lej. Zadnje 3 igre so bili skozi top 10. Tako da, to je zelo strašno. Če oni pridejo top 10, pa TaySon prehmal umre slučajno, da odigrajo najslabšo igro, do zdaj, jih komod lahko praktijo. Tako da, še vedno rabijo mi dobro igro. Zaenkrat zelo dobro igrajo Čapiks, vsaka čast Čapiksu zelo dobro igra. In upamo res, lej, da na konc tole zmaga, chat. Upam, da zmaga tole. To bi bilo res god, stari. Drugi dobijo 150 jurjev vsak player. Sam še ena igra, chat. Ja, ej. Najslabša stvar bi bila zdaj, da eni, ko so nizki na lestvici, kontestajo TaySona. To je bilo najslabše. Mislim, lahko je zelo dobro, če jih TaySon ubije, lahko je pa zelo slabo. Vsi pravi, da ne pogledam TNA Mero tweet. Kdo je to? Zakaj? TaySon is the greatest player of all time, no questions asked. Aha, okej. Nač tazga, chat, zakaj to hoče, da gledam, ne vem, ampak ja. Chat, še ena igra. Zdaj le, dejte vsi galov chat, jaz bom dal kar member only chat, že grem hiter na VC, ker nočem nerd zamuditi zadnje igre.
Vsi gala v chat, damo member Roy chat za zadnjo igro. Vsi gala pa srčka chat za TaySon, za ZMAGA, da ohram prvo mesto z 51 pikov spredi. To je en win. Brez killov. Pa zgubijo prvo mesto, lahko. Tako da. Evo, takole member only chat. Ajde, grem jaz hitar novac, This final game is gonna be a good one. I just can't believe this is happening, man. I like to try and assume what's going to happen, you know, use my third eye, really my fourth eye here to see further into the future. And every time, Fortnite always surprises me. Where is it? It's right next to him. It's actually like two like this. So it's like this one's open, now this one. Yeah. Okay. Trying to make it all work. But listen, 20 seconds here. We got one final game here in EU for the Grand Royale. And I mean, to watch Malibuka from this last game decide I'm going to go ahead and change things up from SAC as well, you could tell every single trio in the lobby is well aware of how much prize money is on the line. So this is going to come down to this final game. How will this all unfold? Where will these trios land? And who will walk away with $600,000? Fortnite fam, let's do this one last time. Thank you so much, Zeke, Levin, and Reese. Welcome to the final game, the last wire, number 12 of a two-day grueling format for the players. This is the Grand Royale. Shy away, your Sancho West ready to show you everything that's on deck. Sancho, one team in the lead, everyone behind them hungry for that $600,000 that's there for first place. And we're gonna close out the year with a bang in the biggest way. $600,000 will be awarded to the winner. We have 3 teams in the running, 2 most likely to be able to win it all, but with this double point format, a big pop-off could all it take to overtake here. And we're gonna essentially right now we're seeing a battle between the chapter 8 champion from season 2 season 2 Hej folk, ne drgač, pozabat, stisnite tu subscribe-a, dela se silent content, prije chapter 3, to bo insane. Igram tudi druge igre, ampak fokus, kljub tega, da sem zadnji mesec full več drugih iger igral, spet bo na Fortu, pač ne vem, full uživam Fortu, ampak ja, evo, zadnja igra, chat. Drugi je Janis. Ne, Kami je drugi. O, so kontestani, niso kontestani. Dobar je. Niso kontestani. Dobar je. Dobar je. Benji, ja, mali Buka je šel spet v kornju, očitno, ne. Tako, tudi konteste niso v kornju. Onyx je nokan, oziroma dead. A ni Onyx od mali Buke trio, ne? Nekaj stajs. What do you mean, Roix? Jaz sem veliko ponosen, tale FNCS se mi zdi, da je najbolj zabaven za gledat, zato ker veliko komentiram. Zadnje 2 FNCS-a sem bil full tik, pa sem sam poslušal te komentatorje. Zdi, da je full boljša, veš? A smo lahko frenda? Jaz sem vsem friend, princeska. Kak mali Buka je zdaj kar v Holylandu, kar nekaj menjajo. In bo očitno umrl. Bad sniper jih bo bol. Znači, to je GG za mali Bukov. Kar ni ga videl. No way. No way, da ga ne najdejo. Evo, najde ga je. Majster ga je gledal, no way. Ne, Savid je mrtev, chat. Res mi je škoda Savida. Spet več votov k lajko. Vse to, folk, morate lajkat, ne samo votov, tudi lajkate. Za 2 € lajkov, lej, gifta men skin. Ne, giftam skin. Kupam si skin. Ampak ja. God, chat. God. Chat, ne vem, če bo danes San Andreas. Zato jaz sem že čist brez glasu. Oj, oj. If this is the first time watching Fortnite in early game, it's all about these antics, about the crazy action. Look at Crow all the way up in the sky, trying to do a shadow play and lock it down. It's all about winning off your POI and getting as much loot as possible, going for these scrappy fights. Bad Sniper now dealing with a whole entire team with fog in the way as well. It's going to be tough to see anything, to think clearly, to try to calm with their team, and it's over for theirs. They're going to be completely eliminated. Astro 2 going down as he's fighting over at Dirty Docks. Yeah, and moving the comment to the right, you're taking a look here. That's only 3 teams that are Holly, okay? Match here, sitting in 9th place. If he even gets up to 8th place at $6,000, if he goes any further, it's going to be another $15,000 in 7th place.
But now we're looking at Rinko, force, kdo je to? Two times in a row. What the fuck, Turkish? Going down between that mid-game rotation, Okay. losing a member of their team, not fighting at full strength. Ja, okej, Snipes, ne seri. 1700 lajkov pa Tyson vina. 2 lajkov Tyson vina, pa je. 2 lajkov je, da Tyson garantirana vina. Definitivno. A tak je mali bukov bil. Ne vem, zakaj ima. They're going to be looking fine. Touching on the top 5 in a second to explain what every team is doing now. It's all about damage, right, Sancho? Storm Surge is a big thing exclusive to just Fortnite, right? You might watch a lot of the battle royales, but over here, it's all about looking at damage. Oni so tretji Janis, Kami je drugi, prvi je Tyson. Tyson ima prednost cca 50 točk. Tako da še vedno rabe dobro odigrati, ker danes vse točke štejejo krat 2. Kvaj dubu. No way, no! Legendary pump? Especially in the damage in-game. We have more no way. replays for you to digest here in the final game 12. 59 pik, okej. No way. Kaj je ta replay? Aha, tleka ga je ubol. Aha, ta force, da vidimo, če me v res ta pickaxe. Ja, zdaj nisem videl. Ne, ta je imel, on je imel ono rožico. Svizi tle dead. Čakaj, a jih je Jinke ubil? A je to Jinke trio? Ne, ni, škoda. Sem mislil, da je bil. Max damage. To so te, ki so bili po včerajšnjem dnevu drugi. In danes jim ne gre dobro. Ovče, tole je insane turnir, najboljši turnir letos. Najbolj zanimiv. Tudi največji prize pool od World Cupa. Da vidimo zdajle. Evo, Tysonov trio. Da vidimo, kaj imajo. Tyson pa skozi ta Siwara. Sam 2 splasha, 6 minjev. Medgo tudi na toliko. Imajo 5, kar je v redu. Kami teka so drugi 496 pik. Imajo Moderara, 400 metkov ima Kami. Epic, Charge. Lamo so dubali zadnjo igro, no way. Tysonov trio zaenkrat najslabš kaže od teh, ki so top 3. Glede luta jim najslabš kaže. Mali Buka je bil spet nokan. Pa Mer's touch. Mislim, da so dead. TaySon, Storm Surge issues, even like Thomas HC, it feels like everybody in the top 3 are always on the border. A je ta Grand Royale vsak sezon? Ne, ta Grand Royale samo za zaključek triotov letos. Verjetno bo enkrat na let tako Snipes. Maybe tudi ne bo vsak let. Da vidimo še Thomasov loot. O moj bog. Vsi imajo god shotgune, sam Tyson ne. What je to no? Le ta loot. Oni so tudi lamo najdali, pa ne se zajebavati. No way. No way, kada game noče, da Tyson zmaga na koncu. Vsi, ki so jim grozna, čeprav, okej, Anasov trio, pač Tomasov trio res rabijo zmaga z 10 plus killi, a ne? Če hoče kaj narediti. Sam, čaj, kje je zone zdaj slučajno? Upam, da ni zone pri njih. A, le, ja, tle so bili rebootani. A, ki je bil mali Buka tle spet. Ja, mali Buka je GG za danes. Kam je od trio tle? Kakšen zone je zdaj? Upam, da nimajo oni slučajno zona. Ker nisem pogledal. Ja, tle ne vidimo, kje je zone. O, če, tole bo še težka. Vse se lahko spremeni, evo, Tyson še zadnja igra. Odigrate dobro, ajde. Po moje, če so top 5 zmagajo, po moje, no. Čeprav, ko je placement to, če so oni 5? A četrto mesto je 2 točke, ne? Tretje je zdaj koliko? Koliko dobiš? Koliko dobiš za četrto, tretjo, drugo pa prvo mesto Donske, krat 2? Ne, en v chat napiše, da nam šel zdaj dol iz tega. Koliko pik je, če so oni 5? Pa če eni zmagajo? Koliko ekstra pik dobijo?
why they are where they are. Koga je 4-3-2-1 placement. A cel cat je v zonu, no way. Prosim, ne zadnji zon pulat tja na hrib. Prosim. Ne zadnji game tega delati. A 20 je. Samo 20, pa če imajo 5 kilov več, je to 40, če vedno niso pred TaySonom. Ok. Se pravi, če TaySon peti, lahko dosti garantirano zmaga, ja. Tudi če imajo, ne vem, 5 kilov manj. Kar je dosti realno, če en zmaga, pa so oni peti, da imajo oni 5 kilov več, tam CC, je TaySon še vedno lahko prvi. Sam ja, morajo čim boljše odigrati. O, ta zon je full slab. Dober je, ker TaySon bo šel spet na tale zipline gor, po moje. Pa če slučajno pula sem zon, tako kot včer. Ne bojo šli sem, okej, ne bojo riskirali. Grejo bolj proti sredini. Pa tege rabijo, upam, da dobijo tege. Nice, TaySon, lepi tegi. Oče, tole je. Mint Foxy, danes so vse točke krat 10, krat 2. Danes so vse točke krat 2. Ta je zadnja igra, Jerry. Vse to Roix. Če že tole toliko excited gledati, kaj bi šele World Cup, da pride spet nazaj. Jo, ko mi čakam. Če letos ne bo zaradi korone, ima naslednji let bo zihar. A zmagovalec dobi sam denar. Po moje, jaz imam občutek, da dobijo pickaxe do konca, za skos. Upam, to bi bilo zakon, pa da naredijo drug pickaxe pol za duote. Sam ne vem, lej. Veno ni kvalu, ne. Mislim, da ne. To je to, kar. Nova trio imajo Legendary Spaz, Anasov trio imajo Legendary Spaz. No way. Pomoč pa TaySonov trio. Zelen shotgun pa si vara. Če ta zon je toliko slab, no, ne smejo imeti, Kvizi pa te ne smejo imeti zona tam na hajtu, ker to je ful težko za TaySona. Pa za Kvizi je najlažji, da res lahko en insane clutch naredijo. Kinzel ni pač, Kinzel je zelo slabo igral Grand Real. Nisem niti v Victory Path prišel. Nova tle puša. Ja, upam, da ne zmaga tale fight. Če naj so v trio spušnejo tale fight, da zgubijo, to bi bilo god. To bi bilo god. Sam ni šans, po moje, da tole umrejo. Dobil so tege. Ko prideš v Grand Real? Ja... To je bilo že... Zdaj tako ne moraš več times. Ampak ja, mogo si biti saj enkrat v finalu v tem letu, da si lahko sploh igral qualifierja. TaySon trio tamle rotira, neki so bili tegani. Splashuje, pobral ekstra minije, nima več splashov. TaySon trio 333 above search, to je zelo dober, to bi mogel biti dosti za prvi search. Definitivno je dober, da še dobijo. Je tale zon slučajno direkt isti zon kot včeraj? No way. No way. TaySon ima M5, kar je dober. Kami v trio imajo Epic Charge, imajo tudi Scar, polhan shieldov, 2 peda. Oni so drugi chat. Oni morajo od vseh najslabše igrati. Zdaj le tole igra. Oni morajo najprej slabo odigrati, pol morajo odigrati slabo. Janis pa še Anasov trio. Anas trio je dosti stran drugačno. TaySonov trio ne zaserje preveč, jih oni ne bi smeli sploh ujeti, no. Ne bi smeli sploh možnosti. Lej to, ko imajo ta zono, ne se zajebavati. Prosim, reč mi, da ne pulajo naslednjega zona. Prosim, reč mi. Pa search tag imajo zdaj tudi, po dolgem cajtu. And they own these mountains. This is, if you ask any Fortnite player on any region, if you ask a child that was just born, they would say, it's the mountains. That is the toughest thing to play inside Fortnite. For these guys, it's a formula. It's free. They were born in it, molded by it, and they're ready. Tako je ta komentator rekel. Rekel je, da če vprašaš otroka, ki se je lihka rodil, kjer je najtežji zon, bo rekel, da je najtežji zon ta. Ampak to je najlažji zon za Tomasa Quizija Anasa, ker imajo skos najvišji spot na mapi, če tle pulajo zon.
Pač tole je insane dol. Koliko damage je tle Thomas dobo, to je insane. Ej, lik zadnjo igro mora biti ta zone, lik zadnjo. Oj, TaySon trio 500 above, to je dobro videti. They're setting up for a height retake. That's their plan. Considering that the mountains are in play, you already see that Thomas Srce je začel. Nova je nokan! Vadil je dol kill, Nova je nokan! Upam da ga finišajo. Upam da finišajo Nova. Sam mislim da bo rezan, glede na to da je Vadil dobil kill takoj zatem. Mislim da bo rezan. Use code ScorpLZ in item shop and I give you a kiss. Prav Biggs. Kiss je Biggs. Ja, Nova je nokan, let's go! Vadil je tudi nokan, Saša Janis je! Let's go! Yes, to je to. Saša Kavijo trio za serije. Ajmo! Oh, let's go! Saša Kavijo trio za serije. Pa je TaySon skoraj garantirano prvak. No way. Razen če res Anasov trio ne vem kva naredijo. Let's go. Ajmo, folk, stisnite like. Stisnite sub, če še niste. That's just tough. Peanut butter edit to send it home too. Okay. One of the best box fighting teams in the world. One of the best IGLs you can find as well. Oj, TaySon trio ima tle res free rotation. Oj! Ne, čaki. Ta zone, ja, to je še vedno Catty zone, fuck. Even Queasy and Thomas HD, you're ready to lock down the top 3. Evo, Kamijo trio tukaj. Kamijo trio so unika, so drugi za TaySon, ki imajo dejansko šanso. Skoraj edini, da imajo šanso, da lahko še zmagajo. Razen če TaySon res slabo odigra, ima tudi Anasov trio še šanso. Pa če Kamijo trio slabo odigra. Ajmo TaySon. Ken ima dobre mece. Če TaySon zone tukaj skozi dobijo, ja? Je to zelo dobro. To ne eno spodi, to imajo maybe free kill. Ne, nimajo. Tukaj da so eni. O moj bog, Ken je preveč tega, mora paziti. Dej hili se Hen, prosim. Če, tole je insane. Tole je insane zdaj, sploh dihat ne moram. To je full dobro, da je od Janisa trio zdaj dead. Pač tale zone me full skrbi, tole je najslabši zone. Sploh pa, ker niso nikjer elevated site-u. Ampak če jim pula tle zone, vsaj nekaj dobrega. Tole je Queasyjev trio na hajtu tam gor nad njimi. Nimajo najboljšega poziciona. Je mal folka, ali so tudi kar orank holdani. O, Kamijo trio morajo čim slabše odigrati. Forziar je dead. Še vedno imajo splashe, tete hitre. Zdaj bojo rotirali naprej, evo. Upam, da jih tle kakšen team holda. Sam mislim, da ne bojo, no. Imajo splashe. Dost free rotation, vidim. Zelo lep rotation je bil tole od njih. Malo jih streljajo, ampak to jim ne bo nič. Ja, TaySon mora iti gor, TaySon trio že gre gor. Tole je spet god spot za Queasyja. Ne moram verjeti, lik zadnjo igro. Lik zadnjo igro. Mora biti ta zone. A, lej, včeraj so to igra bili peti, TaySon trio. Tako, če so peti, znajo zmagati, no. Razen če res Kamijo trio zmagajo, pa da imajo tako 10 kilo več kot TaySon. Jo, kje si jaka? Ajmo, da vidimo tole. Oni imajo, lej, Thomas ima 150 mecev, max mece ima. Definitivno imajo god, mece imajo pad, vse imajo. Lamo so dubali, še en pad na Queasyju. 50-50 zona nov je dubal, ker so na sredini tega zona. Ampak dvomam, da jim ga bo kdo vzel. Rizo! TaySon je ubil Rizo, to je en kill za TaySona, to je zelo dobro videti. To je plus 4 točke. Več kva je killov, boljš je. Več kva je killov, manj rabijo playsat. Jurija 200 so above surge, holy. TaySon tam le strela. Kami je low.
Ampak se medkita, Kamio 350 above, TaySon 230 above. TaySon trio zna imeti maybe problem s Surgeom. Zna imeti probleme s Surgeom. Ja, oni so 100 pik v zadnji metici, ja. Pač, dokar TaySon trio pa Kamio trio ne zaserjajo, ja, Anasov trio ne morejo zmagati. Pač, najbolj je zdaj pomemben, da Kamio trio s tabo odigrajo. Zdaj so zraven Akve. Akva trio jih lahko ubije, definitivno so dobri fajteri. Še 11 Pokémonov vred, da se Surge neha. Pušajo tukaj, trule so trio. Vsak kill, ki ga dobijo, je zelo slab za TaySona. Imajo že en kill, pa evo, tole imajo 3 kille zdaj. 3 kille imajo. Tle, 4 killi. 4 killi za Kamija, to je godri preč za njih. Hen je dubo kill, nice. Jimk je tudi dubo kill. Ok, Hen je dubo še en kill. Uf, imajo 4 kille, chat. Akva je dubo kill. O, to je zelo stvar. Jimke je dubo 3 kille, let's go Jimke! Naj bi videl, da Jimke še tole pol klača, tako da so top 10 na konc. Na TaySona grejo. Kam gre na TaySona? Ne gre gor na njega? O, prosim. Če sem od samo fajta. Ne, spravi jih v zadnji. Ne, TaySon trio, morajo to videti. Ok, dobro, brzo so. Čabik se je dobil še en knock, nice. Tu TaySon trio dobiva kile. Ok. TaySon trio imajo tudi tam cca 3-4 kile. Jo, imagine, da TaySon ubije Kamio trio. Ima 2 peda TaySon na sebi. To je zelo dober. Da vidimo zdaj tale zone, kam bo pulil. Sam ne biti brez izenokani, prosim. Ja, sam 2 kila imajo, ok, posel tam sam en finish dubal. Čiko je bil čisto spodi. Tako da Kamio trio ima 2 kila več zaenkrat. Ampak še vedno so valjda v zadnji, a ne? Ampak so dubal to igro že 8 točk več. V zadnji so pa 59. Sprav še 51 pik ima TaySon prednosti. To definitivno mora TaySon še dobro odigrati zdaj. Ker Kamio mu trio to dosti dobro kaže. Sicer imajo slabe, Seti ima slabe metke. Zon gre spet tako, kot včeraj, čist dol. Dejansko je identičen Zon mu včeraj, ki je Quizy zmagal. So dost v zadnji. Quizy je dubo fastrokija, pedajo. Ta zon je že znan. Ta zon je velika šansa. Včeraj šel ta zon pol tukaj levo, pa pol gor. Tako da mogoče bo isti zon. TaySon je nokan, Seti je noku TaySona. No way. Čapik se low. Hen je full HP. Ajde, klačita to. No way. Ja, TaySona so finišali. TaySona so finišali. Ajmo, Čapik s Hen, mata to. Ajmo. Ne! Ok, Kami je nokan, to vas je dobil Kamija. Aj, Kami je dead, sam še Hen je. Ajde, Hen. Ajmo, Hen, klačaš to. O, Hen ima slabe mece. No way. Ampak saj Kami je nokan, sam ne vem, a so ga finišali ali ne. Ja, isti zon je kao včeraj. Isti zon kao včeraj. O, rezal so Kamija. O, ne. Hen rab čim več pointov zdajle. Nima več mecov, Hen. O, ne. This is what it's going to be, the intensity, the tremendous skill of Hen, the young English lord can get the job done and clutch up for TaySon and Čapik. O, Hen, prosim, ubiješ ga, Hen. Ne! Ne! Ne, Seti mora zdaj slabo odigrati. Kami je nokan. Prosim, ubijte Setija Batika, prosim.
Prosim! To! Sam še tik! Čim prej mora umreti! Koliko so imeli pik, chat? Koliko so imeli pik? To je zadnja igra. Koliko so imeli pik, TaySon pa ti? Ne, model. Zdaj le bo dosti placementov. 570. Tam nekje, 500... Ok, klači prav 576. Čiko je še živ drgač. Čiko, ubij tika. Ubij tika, Čiko. En build ma tik. En build. Dej, čim prej mora umreti. To je Čiko, ubijte ga. Idemo. Mislim, da nimajo več pik. Samo odvisno zdaj tudi od Danosa še. Oh, let's go, Čiko! Jaz mislim, da je to. Ja, oni ne morejo več zmagati, chat. Mislim, da je TaySon zmagal, chat. Mislim, da je TaySon zmagal. Let's go. Jimke dead. Jimke lahko... Aj to Jimke slučajno lahko pride top 10, chat. Jimke te je ubil, Tomas. Ja, Jimke trio top 4. Oni rabijo čim več kilov zdaj, imajo že 9. Sam mislim, da smo rekli, da tudi če imajo 10 kilov, a ne, 10 kill win je tudi premalo. Tako da mislim, da je to. Mislim, da ne morejo zmagati. Ampak lahko pa pridejo maybe pred Kamija? Maybe? Ne vem. Chat, mislim, da je TaySon zmagal. Mislim, da je TaySon fucking zmagal. Aj, postinite like, stisnite subscribe. Pa ne bo zavrlo, kako da je ScorpLZ došel. Zdaj bo no chapter, chat. 7. decembra no chapter. Ajde, vidimo. Tomas je zmagal zadnjo igro. Pač isti zon, kot včeraj so dobali. Ja, niso. Mislim, da je TaySon zmagal, chat. Ajde, vidimo. Idemo, TaySon zmagal, 570 točk, let's go! TaySon zmagal zadnji trio FNCS, let's go! Insane, 200 jurjev je TaySon pospravil v žep. 200 jurjev je TaySon dobil v žep, chat. Insane! 200 jurjev in pa spet je FNCS pickaxe v njegovih rokah. 4-krat FNCS prvak. Insane, chat. Insane. Let's go. TaySon on top še vedno dokazuje, da je najboljši. Insane, chat. No way. Let's go, Chapix. Hand TaySon. Ej, kapo dol. Chapixu. Insane dobro je igral to turnir. Hand, da je zadnji igro par placementov bo klačal. Škoda, ki ni tamo ga ubil, ampak hvala Bogu, kam je v trio tudi hmalo umrl. Let's go. TaySon raz sam še World Cup, chat. In je to. No way. Let's go. TaySon tweet. Ajde, gremo pogledati TaySonov tweet. Let's go. Insane. Alexa play. We did it again. Insane, chat. Insane. Kva gremo tweetat? Čakaj, to ga lahko kar direkt... Čakaj, to ga lahko kar tagam. Ok. Evo, takole. Did it again. Ej, a spet za zastavo, chat. I love those guys. I love them so much. I really do. My goodness, you know what? I can't believe it. They do it again. Čakaj, kje je unthinking emoji? I don't know. Apparently, this is just your storyline. You've written the script. Evo, takole. Evo. I know now, Fortnite fan. Don't let him have the script. Pa tagamo Fortnite. Pa Fortnite competitive. Evo. Evo, tweet. Insane. Ej, z naslovom si spoilil. Lej. Insane, chat. Insane. Chat, vsi lajkat pa retweetat. Ma, čak, ne vem zakaj še zdaj ni slovenske zastave v Fortniteu. 4-krat je že zmagal. 4 FNCS-e, chat. Pač, halo? A ja, Jinke, kjer je moramo nujno pogledati. Ja.
Kam je bil drugi na koncu? Tomas, Kviz, Jano so prišel pol na 3. mesto. Janis je bil na koncu 4. 11. je bil. Chat, en placement stran so bili od tega, da bi dubal 14 jurjev 800 na osebo. Tako so pa dubal... chat, en placement stran, da bi dubal 6 jurjev več. No, škoda. A še vedno, chat, kapa dol Jimketu. Da je bil 11. Ko so bili prvič v finalu, so bili top 11. Insane. Prvi je 200 jurjev na osebo, Donces, ja? Prvi dobi 200 jurjev na playerja, chat. Cel trio dobi 600 jurjev. Insane. Ne moram verjeti. TaySon spet zmagal, ajde folk. Žiga, umir se, tudi bosanske ni. Ja, sam čaki. Delič, aj kaj še bosan zmagal, a niso Hrvati pa Srbi kvizi, Trulek smo tek so zmagali, pa inke. TaySon je 4-krat zmagal, Delič. Oj. Marinko, no way. Let's go, chat, let's go. Ne moram verjeti. TaySon zmagal, zadan trio FNCS, vsaj zadan do leta 2023 dejansko, chat. Cel 2022 so duoti. Vemo, kaj je Čapik si tu. Je to prvi FNCS win za Čapiksa pa Hena, chat? Nilega majster je šel live. Insane, chat. Insane. Pa še Hen. A nista, pač insane. Ne moram verjeti. Prej bi rekel, da bi zmagali z Rizonom, ampak insane. Čaki. Hen je bil. Hen je z Janisom zmagal, ja. Hen je z Janisom nazaj zmagal, zdaj mora tole updateat. On je šel tudi live. Time for daily stream je rekel, kjer kralj. Čakaj, je šel TaySon live, chat? Je šel TaySon live? Lekaj, TaySon ni šel live. No way, da TaySon ni šel live. What do you mean, TaySon? Kdo je to? Zakaj sem jaz tle zmerno pa ne vem, koga on hosta? Čakaj, kako ima pa Hen? Čakaj, da grem na Twitter nazaj pogledat, ko so šerali. Facecam ima. Kdo ima facecam? Ken. Ken pa Čapiks. Insane, chat, insane. Insane. Čaki. Aha, evo ga. Ko ima majster toliko svetlo? Kva je tam dan pri njih? Denote, spet je zmagal. Obama ta facecam. Evo, lej. Hen igra, da se nič ne vidi v sobi, poš pa njega, kada je 12 ura. Čapiks je stavil s frendom, da če zmaga, da ga pele na počitnice. A ja? Da ga kdo pele na počitnice? Čapiks frenda ali frend Čapiksa? To je, chat, to je Čapiks. To je pa Hen. No way. Let's go, bro. Like, the start of the year was like really good, you know? And then it became like a little shabby, you know? I didn't place in grants as good as I wanted, you know? Insane, chat. The biggest event since World Cup. Ej, ne vem, iz kje so oni, čaki. Iz kje je Čapiks? So, you know, I'm very happy. Today I'm gonna sleep like... Ja, nič ne piše. Guys, listen to me, listen. Iz kje pa Hen, chat? I'm gonna start... Hen zna biti Nemca. Listen. I'm not... Kaj je igral takrat z Janisom. A ne, on je Anglež. Okej. And then when I get recognition or something like Hen je Anglež, kaj je Čapiks? A Čapiks je Šved, eni pravijo. So it's gonna be good, you know? Šved? Okej. Insane, chat. No way. Kašen hype, sej to, Bigs. Jaz sem brez glasu, chat. Ej, upam, da mi je bil všeč takole tale FNCS, da sem veliko bolj sam komentiral, ne da smo poslušali angleške komentatorje, ampak sem jaz komentiral, da mi je to bilo všeč. Ne vem, koliko je Čapik star, pojma nimam.
Pač insane, chat. Insane. Ne vem. To je insane, chat. 200 jurjev. 200 jurjev. 17 je star. Ja, da vidimo. Falcon, Chapix. Maybe, a ima Wikipedia? Maybe tle kaj piše. Ja, to ni tle na vnač pisalo. Ja, 17 je star. Chapix je 17. Kaj pa Hen? Hen zgleda starejši. Sam, mislim, Henu bi dal tako 17-18. Ja, in po mi bo to najdal. GG. Fortnite. Hen je pa... A je TaySon šel live? Chat, zakaj ne najdem, a sem jaz slep? A sem jaz slep? Model. Jaz sem slepa, ne? TaySon live? Jep, TaySon je šel live, chat. Evo ga, TaySon. Ma, copyright musko ma. Insane, chat. 0 gledalcev piše. Znači, chat. Pejte vsi Slovenija on top mu pisati, jaz bom tukaj zaključil. Vsi mu pejte pisati Slovenija on top, jaz tukaj zaključujem. Ja. Tle imate link, vsi Slovenija on top, njemu v chat. Slovenija on top, vsi. Jaz pa tukaj zaključujem. Hvala sem, ki ste bili z mano. Insane chat, insane MNCS. Ko mi čakam chapter 3, v glavnem jutri se itak vidimo na streamu. Tako da, to je to, pa se ga. Ok, folk, uživite. Ajde, čau. Pejte vsi Slovenija on top. Ajde.